கடந்த ஞாயிற்றுக்கிழமைக்கு முதல் ஞாயிற்றுக்கிழமை ரகசியங்கள் என்ற தலைப்பிலே ஒரு செய்தியை பேசத் தொடங்கினேன். ගිය ඉරුදිනට කලින් ඉරුදින සිට පටන් අභිරහස් කියන මාතෘකාව යටතේ දේශන මාලාවක් ආරම්භ කරා. A fortnight ago on Sunday I commenced teaching on the topic mysteries. The word mystery comes from the Greek mysterion, meaning secrets or secrecies. இப்போ முஸ்டேரியோன் என்ற அந்த கிரேக்க சொல்லிலே இருந்து ரகசியங்கள் வந்திருக்கிறது. මුස්ටේරියොන් කියනව ග්‍රීක පදේ කර්ණ කොටගෙන අභිරහස් කියන ඒ වදන පැමිණ තිබෙනවා. ரகசியங்கள் என்று தமிழிலே சொல்லும் பொழுது என்ன அர்த்தம் வருகின்றதோ அது அல்ல முக்கியம். முஸ்டேரியோன் என்ற அந்த கிரேக்க சொல்லினுடைய அர்த்தம் தான் நமக்கு முக்கியம். රහස් කියනකොට සිංහලෙන් දෙන අර්ථකථනය එහි අර්ථකථනය කුමක්ද නෙවෙයි අපිට වැදගත් වෙන්නේ අර මුස්ටේරියොන් කියනව ග්‍රීක පදේ තිබෙනව අර්ථයයි. கடந்த ஞாயிற்றுக்கிழமையும் அதனுடைய தொடர்ச்சியை நான் பேசினேன். ගිය ඉරුදිනත් එහි කියන්නේ කොටසක් දේශනා කරනු ලැබුවා. The continuation of the same transpired last Sunday and I promised that today I shall conclude it. இன்றைக்கு அதை நிறைவு செய்வேன் என்று நான் வாக்கு கொடுத்தேன். ඉතින් මම ඔයාලට පොරොන්දු වුණා අද එම දේශන මාලාව අවසන් කරනවා කියලා. இந்த ரகசியங்கள் என்ற பதம் பழைய ஏற்பாட்டிலே கிடையாது என்று பார்த்தோம். මේ අභිරහස් කියන පදය පරණ ගිවිසුමේ නැති වග අපි බැලුවා. The word mysteries or mysterion is absent in the Old Testament. And it's there in the New Testament. Jesus, the Apostle Paul and John talk about it. இயேசுவானவரும் பவுலடியாரும் யோவானும் மாத்திரம் இந்த சொல்லை பயன்படுத்துகிறார்கள் என்று பார்த்தோம். නමුත් මේ වගන්තිය භාවිතා කරන්නේ අලුත් ගිවිසුමේ යේසුස් වහන්සේත් පාවුල් තුමත් ඒ වගේම යොහාන් තුමත් කියලා අපි කලින් බැලුවා. இயேசுவானவர் தேவராஜ்யம் பரலோக ராஜ்யம் என்ற அந்த இரண்டு விடயங்களை குறித்து ரகசியமாய் பேசினதை சொன்னதை பார்த்தோம். යේසුස් වහන්සේ ස්වර්ග රාජ්‍යය සහ දේව රාජ්‍යය පිළිබඳව අභිරහස් ප්‍රකාශ කරපු විදිහ අපි බැලුවා. Jesus spoke about the kingdom of God and the kingdom of heaven as mysteries and we saw that already. அப்புறம் கடந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை பவுலடியார் ரகசியங்களை பற்றி பேசினதை பார்த்தோம். ඉතින් අපි ගිය සතියේ පාවුල් තුමා කොහොමද අභිරහස් කතා කරේ කියලා බැලුවා. And last Sunday we studied as to how the apostle Paul was using the word secret or mystery. இன்றைக்கு கடைசியாய் நான் உங்களுக்கு யோவான் எப்படி இந்த சொல்லை வெளிப்படுத்தின விசேஷத்திலே பயன்படுத்துகிறார் என்று காட்டி அந்த செய்தியை முடிக்க போகிறேன். ඉතින් අද අවසාන වතාවට යොහාන් තුමා කෙසේද එලිදරව් පුතේ මේ අභිරහස් කියන වචනේ භාවිතා කරේ කියලා ඔබලාට කියලා දීලා අද මේ දේශන මාලාව හමාර කරන්න. In wrapping up this series I would like to show the 3 times the apostle John uses the word mysterion or mysteries in the book of Revelation. வெளிப்படுத்தின விசேஷத்தை குறித்து நான் இங்கே 43 பாகங்கள் கற்றுக் கொடுத்து முடித்து விட்டிருக்கிறேன். එලිදරව් පොත පිළිබඳව කොටස් 43ක් දේවගතිතුමා මෙම සභාව තුල දේශනා කොට තිබෙනවා. I have taught the book of Revelation through 43 episodes in Sinhala and Tamil, and those of you who have started watching my English series have got stagnated with episode number 8. Pray that I would get time to continue all the way to the end. So it's not there completely in English. சரி, இப்போ இந்த வெளிப்படுத்தின விசேஷத்தில் நான் கற்றுக் கொடுத்தவற்றை எல்லாம் நான் இப்பொழுது பேச போவது கிடையாது. ඉතින් මේ එලිදරව් පොතේ කලින් උගන්වලා තිබ්බ දේවල් පිළිබඳව කතා කරන්න යන්නේ නැහැ මේ අවස්ථාවේදී. ஆனால் வெளிப்படுத்தின விசேஷத்திலே இந்த ரகசியங்கள் 3 இடங்களிலே வருகின்றன. නමුත් මේ එලිදරව් පොත තුල මේ අභිරහස් කියන දේවල් දේ වගන්තිය ස්ථාන තුනක පැමිණෙනවා. அதிலே சில விஷயங்களை உங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்க போகிறேன். ඒයින් සමහරක් දේවල් ඔබලාට කියලා දෙන්න යනවා. 3 times the word mystery is used by John in the book of Revelation, and those are the 3 elements that I'm going to elucidate today. Let's start reading Revelation chapter 10 and verse 7. வெளிப்படுத்தல் 10ஆம் அதிகாரம் 7வது வசனத்தை வாசிப்போம். வெளிப்படுத்தல் 10ஆம் அதிகாரம் අපි කියමු එලිදරව් පොතේ 10 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 7 වෙනි පදය. 7வது வசனம் சொல்லுகிறது. தமிழிலே 6வது வசனத்தில் இருக்கிறது. In English it's verse 7. இனி காலம் செல்லாது, ஆனாலும் தேவன் தம்முடைய ஊழியக்காரராகிய தீர்க்கதரிசிகளுக்கு சுவிசேஷமாய் அறிவித்தபடி 7ஆம் தூதனுடைய சத்தத்தின் நாட்களிலே அவன் எக்காலம் ஊதப் போகிற போது தேவ ரகசியம் நிறைவேறும்.
හත්වෙනි පදයේ මෙන්න මෙහෙම සඳහන් වෙනවා. සත්වෙනි දේවදූතයාගේ ශබ්ද කිරීමේ දවස්වලදී ඔහු පිබින්නට යන කල දෙවියන් වහන්සේ තමන්ගේ මෙහෙකරු ප්‍රොපේතවරුන්ට ප්‍රකාශ කළ යහපත් ආරංචිය ලෙස උන්වහන්සේගේ රහස සම්පූර්ණ වී තිබේය කියාද කීවේය. Yeah. But in the days of the voice of the seventh angel, when he shall begin to sound, the mysteries of God should be finished, as he hath declared to his servants the prophets. இப்போ வெளிப்படுத்தின விசேஷத்திலே 7 தூதர்கள் எக்காலம் ஊதுகிறார்கள். දැන් එලිදරව් පොතේ දූතයන් 7 දෙනෙක් මේ කොරණෑව පිඹිනවා. In the book of Revelation, angels blow the trumpet 7 times. ஆனால் அந்த 7மே சபை எடுத்துக்கொள்ளப்பட்ட பிறகுதான் ஊதப்பட போகிறது. ඉතින් ඔය හොරණෑ 7ම පිඹනු ලබන්නේ ඔය සභාව ඔසවා ගන්නට පසුවයි. All 7 trumps are going to be sounded after the rapture of the church. Whether you like to believe the rapture or not, it's not my concern. சபை எடுத்துக்கொள்ளப்படுவதை நீங்கள் நம்புகிறீர்களா இல்லையா என்பது என்னுடைய பிரச்சனை அல்ல. සභාව ඔසවා ගන්නවා කියන විෂය ඔබ විශ්වාස කරනවද නැද්ද කියන එක මගේ ප්‍රශ්නයක් නොවේ. ஆனால் சில மொக்கு ஜனங்கள் என்ன செய்கிறார்கள், எக்காலங்கள் இப்பொழுது ஊதப்பட்டு விட்டன, அதனால் தான் அது நடக்கிறது இது நடக்கிறது, ஏன் கொரோனா கூட வந்திருக்கிறது என்று புல்டா போண்டா கஞ்சா கப்சா விடுகிறார்கள். ඉතින් සමහරක් අඥාන ජනතාව මොනවද හිතන්නේ, ඔය හොරණෑ 7 උන්න පිබලා ඉවරයි, ඒ පිබලා නිසා තමයි ඔය කොරෝනා වගේ වසංගත පැමිණෙන්නේ කියනවා මේ ටොම් පච බේගල් ඇදවාගෙන ඉන්නවා. Some dumb ducks have declared that the drums have been commenced to be blown, and that's why all these things are bad things are happening in the world, including corona. I mean, don't be so naive to believe those crooked teachings. இந்த மாதிரி கேட்கிறவன் கேனேனா இருந்தா எரும மாடு ஏரோப்ளேன் ஓட்டுமா? ඉතින් මේවා අහගෙන හිටියා නම් හරියට ඒ අය කොයි වගේද කියලා කිව්වොත් අර අහස්‍යන්තරාවත් එලවන්නේ මීහරක්ලු. ඕ අහන එක මෝඩනම් අහන එක බොළඳනම් කියන එක ජූන් වෙලා කියයි අයිසේ අර මම ආපු ඒරෝප්ලේන් එක එලෙව්වේ මීහරක කියලා. එතකොටත් අපි කට ඇරලා නෑ ඇත්තට කියයි சொல்லு. தமிழ்ல சொல்லு. சொல்லு தமிழ்ல தமிழ் பொண்டாட்டி தானே உனக்கு இருக்கு. சொல்லு. விளங்குதா? கேட்கிறவன் நம்ம ஆளுங்க வந்து வாயை திறந்துக்கிட்டு பொழந்துக்கிட்டு கேட்பானுங்க, எக்காலம் ஊதியாச்சோ, ஐயோ அது தானே பார்த்தேன், எந்த நாளும் இல்லாம எல்லாரும் மூஞ்ச மூடிக்கிட்டு போக வேண்டியிருக்கே. කියපන් කිරිකොකා ඒක හරි. යු තේරුන්නේ? ඒකනේ මහත්දළුවේ මේ හොරණේ බිමින්ට පටන් අරගෙන වගේනේ. ඒක තමයි දැන් අපි ඔක්කොම ගෝණ බිල්ලෝ වගේ මාස්ක් දාගෙන යන්න වෙලා තියෙන්නේ. கிட்டத்தில் இஸ்ரேலில் ஒருத்தன் வானத்தில் ஃபோட்டோ ஒன்று எடுத்து வீடியோவை போட்டுட்டான், எக்கால சத்தம் ஊதுது. මේ සමීප කාලයේදී එක්කෙනෙක් වීඩියෝ එකක් අරගෙන මෙන්න හොරණෑව පිබලා තිනවා කියලා ඊශ්‍රායලයේ ඉඳලා සමහරක් වීඩියෝ අරන් දාලා තිබ්බා. Not too long ago, some idiot took a video of the skies above Jerusalem, and he also had this sound effect, and the fellow publicized that the trumpet sound was heard. You can hear that. அது நல்லா கேட்குது, அந்த எக்கால சத்தம் கேட்குது. ඒ වීඩියෝ එක බැලුවා නම් ඒ හොරණෑ શબ્දය ඇත්තටම ඇහෙනවා. ஜோக் என்னன்னா, නමුත් විහිළුව කුමක්ද කිව්වොත් அது வந்த அன்னைக்கு நான் அங்கே தான் இருந்தேன். ඉතින් ඒ හොරණෑට ආපු දවසේ මම ඊශ්‍රායලේ තමයි හිටියේ. The joke of the matter was, I happened to be there when that happened. I went out there and I was looking for the drum. Nothing. நானும் வெளியே வந்து இளிச்ச வாய் மாதிரி எங்கடி ஊதுது, சத்தம் கேட்குதாமே, இங்கே கேட்குதே, நேரில் இல்லையேன்னா. ඉතින් මමත් එළියට ඇවිල්ලා බලනවා කොහෙද මං ඔය සද්දය ඇහෙන්නේ මේ හොරණෑව පිබිනවා කියලා බැලුවා නම් அவன் நமக்கு காதுல பூ வைக்க பார்க்குறான். ඉතින් එක එකන අපේ කන් වල මල් තියන්න හදනවා. So people are trying to pull our legs. Don't allow people to deceive you. மக்கள் உங்களை ஏமாற்ற அனுமதிக்காதீர்கள். ජනතාවට ඔබලාව රවට්ටන්න ඉඩ දෙන්න එපා. எக்காலம் எல்லாம் ஊதப்படும் சபை எடுத்துக்கொள்ளப்பட்ட பிறகு. හොරණෑව පිඹුණු ලබන්නේ මේ සභාව ඔසවා ගත්තාට පසුවයි. அந்த 7 எக்காலங்களும் சரியா? ඒ හොරණෑ 7. Those 7 trumpets would be blown after the rapture. When the rapture happens, there will be the trumpet of the archangel. That's a different story. சபை எடுத்துக்கொள்ளப்படும் பொழுது பிரதான தூதனுடைய எக்காலம் கேட்கும், அது வேற. සභාව ඔසවා ගන්න අවස්ථාවේදී ප්‍රධාන දේවදූතයාගේ මේ හොරණෑ සද්දයයි ඒක වෙනයි. வெளிப்படுத்தின விசேஷத்திலே ஆண்டவர் 7 7 7 என்று பல காரியங்களை சொல்லிக் கொண்டு வருகிறார். එලිදරව් පොත තුල දෙවියන් වහන්සේ බොහෝ කාරණා මේක හතක් කියන සංකේතාත්මකව කතා කරගෙන එනවා. There are many number 7s in the book of Revelation.
one of which happens to be the 7 trumpets, and the 7th trumpet would wrap everything up. அவற்றில் ஒன்றுதான் அந்த 7 எக்காளங்கள். එයින් එකක් තමා මේ හොරණෑ 7. அதிலே 7வது எக்காளம் எல்லாவற்றையும் ஒரு நிறைவுக்கு கொண்டு வரும். එයින් 7 වෙනි හොරණෑවෙන් සංකේතවත් කරන්නේ සෑම දෙයක්ම සම්පූර්ණයි කියන යන අදහස. இந்த இடத்திலே சொல்லப்படுகிறது, මෙම ස්ථානයේ කියනවා அந்த 7ஆம் தூதனுடைய எக்காளம் ஊதப்படும் பொழுது 7 වෙනි දේවදූතයාගේ හොරණෑව පිබින අවස්ථාවේදී தேவனுடைய ரகசியங்கள் எல்லாம் நிறைவேறிவிடுமாம். දෙවියන් වහන්සේගේ සියලුම රහස් සම්පූර්ණ වෙනවා කියලා. The Bible says here that when the 7th angel blows the 7th trumpet, the mysteries of God would come to their fulfillment or completion. என்ன இதிலே ஆண்டவர் நமக்கு சொல்ல வருகிறார் என்றால், දෙවියන් වහන්සේ මොකක්ද අපිට මේන් කියා දෙන්න හදන්නේ කිව්වොත් தேவனுடைய ரகசியங்கள் நிரந்தரமாக ரகசியமாய் இருக்க போவது கிடையாது. දෙවියන් වහන්සේගේ අභිරහස් ඒවා සදාකාලිනික අභිරහස් වගේ තිබෙන්න යන්නේ නැහැ. God is trying to tell us that his mysteries are not going to remain mysteries forever. There is going to be the day when all the mysteries would be unraveled and come to light. ஒரு நாள் வருகிறது, அந்த நாளில் அத்தனை ரகசியங்களும் வெளியே வரும். එක් දිනක් පැමිණෙන්න යනවා. ඒ දින දවසේදී ඒ සෑම අභිරහසක්ම එළිදරව් වෙන්න යනවා. ஆகவே ரகசியங்கள் எல்லாம் வெளியே வரத்தான் போகின்றன என்ற நிம்மதியில் இன்று ரகசியத்தை ரகசியமாய் நாம் மதிக்க முடியும் அல்லவா? ඒ නිසා මේ රහස් කවදා හරි දවසක එළිදරව් වෙනවා කියලා ඒ ආකාරයෙන් කවදා හරි මේ අදට ඒ රහස් පිළිබඳව වැදගත්කමක් දෙන්න පුළුවන්ද? වෙනම දේශනාවක් කරනවද? මට ආසයි ඒ දේශනාව අහන්න වෙන දවසක. කවදා හරි ඒ රහස් එළියට එනවනේ හලෝ කියලා දැන් ඒක රහසක් ඇටියට තියනවා. මට තේරෙන්නේ නැහැ. තිබිච්චාවයි කියලා අපි පාඩු එන්න පුළුවන් නේ. ආමෙන්. හරිනේ. Now, since all the mysteries are going to be unraveled one day, we can be satisfied even when most of those mysteries are not understood by us. ஆகவே எல்லா ரகசியங்களையும் தெரிந்து கொள்ள முயற்சிக்க வேண்டாம். ඒ නිසා සෑම රහසක්ම දරගන්න මේ දඟලන්න හදන්න එපා. So don't strive to understand all the mysteries. Let the mysteries remain mysteries in a mysterious way. ரகசியங்கள் ரகசியமாய் இருந்து தொலைக்கட்டும். ඉතින් ඔය රහස් කියන දේවල් රහස් හැටියට තිබිච්ච දේ. ஏதாவது ஆண்டவர் வெளிப்படுத்தினால் சரி பரவாயில்லை. හැබැයි යම් කිසි දෙයක් දෙවියන් වහන්සේ එළිදරව් කරා නම් කමක් නැහැ. இல்லாவிட்டால் නැත්නම් அதுவும் பரவாயில்லை. ඒත් කමක් නැහැ. If God unravels a mystery, wonderful. If he doesn't, still wonderful. We are not going to be perturbed over the non-unraveling of the mysteries. Why? Because one day all are going to be unraveled. இப்போ அந்த ரகசியம் புரிய மாட்டேங்கிறதே. දැන් ඒ රහස් අපිට තේරෙන්නේ නැහනේ. இப்படி அங்கலாய்க்க வேண்டாம். ඒ ගැන දඟලන්න යන්න එපා. ஒரு நாள் வருகிறது, அந்த 7ஆம் எக்காளம் ஊதப்படும் பொழுது எல்லா ரகசியத்தையும் ஆண்டவர் போட்டு உடைத்து விடுவார். නමුත් එක දවසක් එන්න යනවා අර 7 වෙනි හොරණෑව පිබින අවස්ථාවේදී දෙවියන් වහන්සේ සෑම අභිරහසක්ම එළිදරව් කරන්න යනවා. இன்று நான் உங்களுக்கு முக்கியமான 2 ரகசியங்களை பேச போகிறேன். අද මම ඔබලාට ඉතා වැදගත් වූ අභිරහස් දෙකක් කතා කරන්න යනවා. I'm going to show you 2 important mysteries from the book of Revelation today. அதிலே ஒன்று சரியில்லாத ரகசியம், ஒன்று சூப்பரான ரகசியம். එයින් එක අභිරහසක් ඉතා මේ හොඳ නැති අභිරහසක්, තවත් එක අභිරහසක් ඉතා ඉස්සරම වූ අභිරහසක්. One of the mysteries is not very good, very bad. But one, wonderful. So which one would you like first? உங்களுக்கு எது முதல்ல தெரிஞ்சுக்கணும்? ඉතින් ඔබට කුමක්ද ඉස්සරලාම දැනගන්න කැමති? Good mystery or bad mystery? හොඳ අභිරහසද නැත්නම් නරක අභිරහසද? நல்ல ரகசியத்தை முதல்ல தெரிஞ்சுக்கணுமா, கெட்டதை தெரிஞ்சுக்கணுமா? இப்போ வெளிப்படுத்தின விசேஷத்திலே நல்ல ரகசியம் முதலிலே வருகிறது, கெட்ட ரகசியம் பின்னாலே வருகிறது. දැන් එළිදරම පොතේ හොඳ අභිරහස ඉස්සරලාම පැමිණෙනවා, නරක අභිරහස පසුව පැමිණෙනවා. In the book of Revelation, the good mystery appears before the bad mystery. But you know what? I like to conclude the service in a good note. எனக்கு தேவ ஆராதனையை ஒரு நல்ல குறிப்போடு முடிக்க விருப்பம். ඉතින් මට මේ දේව මෙහෙ යහපත් ආකාරයෙන් අවසන් කරන්න කැමතියි. ஆகவே நான் தனிப்பட்ட ரீதியாய் நினைக்கிறேன்,
கெட்ட ரகசியத்தை முதலாவது பார்த்துவிட்டு கடைசியில் நல்ல ரகசியத்தை பார்ப்போம் என்று. ඒ නිසා මම පෞද්ගලික හිතනවා නරක අභිරහස ඉස්සරලාම් බලලා යහපත් අභිරහස පසුව බලමු කියලා. நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க? ඔබ මොකද්ද හිතන්නේ? So I think let's deal with the bad first and get that away, and then let's tarry a little bit longer with the good ministry and wrap everything up in a good manner. Agree? Whether you agree or not, that's what I'm going to do. நீங்க இல்ல அப்படி வேணாம் இதை இப்படி செய்யணும் இல்லடி நான் இப்படி தான் பண்ண போறேன். දැන් ඔය කට්ටිය නෑ මෙහෙම නෙවෙයි අර විදිහට කරමු නෑ ඔය කට්ටිය මොනවා කිව්වත් මම මෙහෙම තමයි කරන්න යන්නේ. கெட்ட ரகசியம் வெளிப்படுத்துதல இருக்கிற கெட்ட ரகசியத்தை முதலாவது பார்ப்போம். එලිදරව් පොතේ තිබෙනා වූ නරක අභිරහස ඉස්සරලාම් බලමු. So let's first meditate upon the bad mystery in the book of Revelation. Turn with me to Revelation chapter 17 and we need verse 5 to be read. வெளிப்படுத்தல் 17வது அதிகாரத்திலே 5வது வசனத்தை வாசிக்க போகிறோம். එලිදරව් 17 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 5 වෙනි පදය අපි කියවමු. ஒரு பெண்ணை பற்றி இருக்கிறது. එක කාන්තාවක් පිළිබඳව තිබෙන මේ This talks about a woman. Now guys, don't think that a woman is essentially a bad mystery. ஆண்களே தயவு செய்து நினைக்காதீர்கள் ஆஹா அப்ப பொம்பளை தான் கெட்ட ரகசியமோ. ඒ කියන්නේ දැන් පිරිමියා හිතන්න යන්න එපා මේකට පස්සේ ඒ කියන්නේ මේ වැරදි නරක අභිරහස් වන්නේ කාන්තාවන්ද? பொம்பளைகள் நினைக்காதீங்க. කාන්තාවනුත් හිතන්න යන්න එපා. கெட்ட ரகசியம் பொம்பளைன்னு சொல்றப்ப நாங்க கெட்ட ரகசியமோ? ඒ කියන්නේ මේ වැරදි නරක අභිරහස් කියලා අපිට කියනවා අපි වැරදි අභිරහස්ද? இல்லங்கோ. නෑ. Now women don't think that the bad mystery is woman. Okay, of course the woman did a bad thing by missing the tree. That's mystery. Mrs. Adam Eve missed the tree. That's a mystery. Tree missed. That's not what we are going to talk about. Verse 5 ஐந்தாவது வசனம் வெளிப்படுத்தல் 17லே. එලිදරව් පොතේ 17 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 5 වෙනි පදය. மேலும் ரகசியம் மகா பாபிலோன் வேசிகளுக்கும் பூமியில் உள்ள அருவருப்புகளுக்கும் தாய் என்னும் நாமம் அவள் நெற்றியில் எழுதியிருந்தது. ඇගේ නලල පිට රහසක්ය මහා බාබිලෝනිය පොළවේ වෛශ්‍යාවන්ගෙන්ද පිලුකුම් කම්වලද මව්ව යන නාමයක් ලියා තිබුණේ. Yeah. Upon her forehead was a name written, Mystery, Babylon the Great, the mother of harlots and abominations of the earth. இங்கே பாருங்கள் මේ බලන්න இந்த பெண்ணை பற்றி 4 விஷயங்கள் இதிலே வருகின்றன. මේ කාන්තාව පිළිබඳව කරුණු 4ක් මෙහි අඩංගු වෙනවා. There are 4 things about this woman. அந்த 4 விஷயங்களும் என்ன? ඒ කාරණා 4 කුමක්ද? What are the 4 things? Number 1, mystery. முதலாவது ரகசியம். පළවෙනි එක අභිරහස. இரண்டாவது மகாபாபிலோன். දෙවෙනි එක මහා බාබිලෝනිය. Second, Babylon the Great. Third, the mother of harlots. வேசிகளுக்கு தாய். පොළවේ වෛශ්‍යාකම් වලට මව. நான்காவது அருவருப்புகளுக்கு தாய். හතරවෙනි කාරණාව පිළිකුල්කම් වලට මව්ය. Fourthly, the mother of everything sordid. What's the word in KJV, Daniel? What does it say? Harlots and abominations. Yeah, whatever is sordid is abomination. Mother of abominations. Ival yar. මෑ කවුද? Who is she? Who is this secret woman? In the ரகசிய பெண் யார்? එසේනම් මේ රහස් කාන්තාව කවුද? தமிழிலே சொல்லுவார்கள், සිංහලෙන් කියනවා. දෙමළෙන් කියනවා. இந்த பெண்ணின் மனதை அறிந்து கொள்ள முடியாதாம். කාන්තාවගේ හිත අඳුනා ගන්න බැයිලු. பெண்ணின் மனது அவ்வளவு ஆழமாம். කාන්තාවගේ මේ හදවත එතරම් ගැඹුරුයිලු. They say, I don't know whether they say in English, they say in Tamil that the woman's heart is deeper than the deepest rivers. ஆறு கடல் எல்லாத்தையும் விட ஆழமாம் பொம்பளோட மனசு. ඒ කියන්නේ කාන්තාවගේ හදවත ගඟටත් ඒ වගේම සමුද්‍රයටත් වඩා ඉතා ගැඹුරුයිලු. அது உண்மை என்பது எங்களை போல பரிதாபமான கணவன்மாருக்கு தெரியும். එය සත්‍ය බව අපි වගේ අහිංසක පුරුෂයන්ට වැටහෙනවා. Innocent husbands like
us, we know that it is true. நான் வந்து ஒரு பொம்பளைய கல்யாணம் கட்டி 29 வருஷம் ஆகுது. දැන් මම එක කාන්තාවක් විවාහ කරගෙන අවුරුදු 12ක් ගත වෙනවා. අනේ 20. Thank you. அதான் 29ன்னு சொல்லியிருந்தா பெரிய பிரச்சனை. I got married to a woman 29 years ago. இன்னைக்கும் தெரியாது அது சிரிச்சா ஏன் சிரிக்குது, முறைச்சா ஏன் முறைக்குது, சிரிக்குதா முறைக்குதா, நல்லா இருக்கா உரப்பாகி இருக்கா தெரியாது. ඉතින් අදටත් මට තේරෙන්නේ නෑ මේ hina වුණා නම් ඒ hina වෙනවද ඇත්තටම. මේ රවවුවා නම් මොකේටද රවන්නේ? එක්ක hina වෙනවද, රවනවද, පුප්පනවද කියලා මට තේරෙන්නේ. දැන් බලපන් උඹේ ගෑණි අර ජනේලේ ගාව ඉඳගෙන උඹ දිහා බලනවා. මටම තේරෙන්නේ නෑ ඒකේ රවනවද නැත්තම් ආලේ බැල්මක් යොමු කරනවද කියලා මටම තේරෙන්නේ නෑ. ඔයාට කොහොමද තේරෙන්නේ? You know, I don't know if this creature is happy or if this creature is upset. நான் அடிக்கடி சொல்லுகின்ற ஒன்றை உண்மையாக உள்ளத்தின் ஆழத்திலிருந்து சொல்லுகிறேன். මම නිතරම කියන දෙයක් මේ ඇතුලෙන් මේ බොක්කෙන් කියන්නම්. I'm going to repeat something that I say all the time from the bottom of my heart. You know what? சில நேரம் நான் ரூமுக்குள்ள வரும்போது அது இப்படி உட்கார்ந்திருக்கும். සමහරක් වෙලාවට මම රූම් එකට කාමරේට එනකොට එහෙම ඉඳගෙන ඉන්නවා. Sometimes when I come to the room, you know, she's seated as if she's frowning. இந்த மூஞ்ச பார்த்தோன்னே நான் நினைப்பேன், ஐயோ நான் பண்ணுன ஏதாவது மாட்டிருச்சோ. එතකොට මූණ බලපු ගමන් මට හිතෙනවා අයියෝ මං කරපු දේ මොකක් හරි මාට්ටු වුණාද? நம்ம செய்யற நிறைய விஷயம் மாட்டாம செய்வோம், ஆனாலும் மாட்டும். අපි කරන ගොඩාක් දේවල් මාට්ටු වෙන්නේ නැතුව කරන හැබැයි ඒත් ඉඳලා හිටලා මාට්ටු වෙනවා. பிரச்சனை என்னன்னா எது மாட்டிருச்சுன்னு தெரியாது. දැන් ප්‍රශ්නේ මොකද්ද කිව්වොත් මොකද්ද මාට්ටු උනේ කියලා හොයාගන්න බෑ. You know, most of what we do, we don't get caught to the wife, right? But sometimes we do get caught, right? Yes. So sometimes when she is in that attitude, I wonder, what does she know about what things that I did? So now ஒரு மாதிரி சீரியஸா நடப்பேன். ඉතින් මම එක විදිහකට ඇය ගාවට සමීප වෙනවා. கர்த்தருக்கு பயப்படுதல் ஞானத்தின் ஆரம்பம், பொண்டாட்டிக்கு பயப்படுதல் நிம்மதியின் ஆரம்பம். ස්වාමීන් වහන්සේට බය වීම ප්‍රඥාවේ ආරම්භය, භාර්යාවට බය වීම සැනසීමේ ආරම්භය. The fear of the Lord is the beginning of wisdom. The fear of the wife is the beginning of peace. Peaceful நான் அப்படி போவேன். டக்குன்னு கேட்கும், ஏன்பா ஒரு மாதிரி இருக்கிறீங்க? ඉතින් සමාදානෙන් මම ඇය ගාවට එනකොට ඇය අහනවා ඇයි නෑ නෝන්ඩි නැතුව යනකොට සමාදානෙ නෙවෙයි, නෝන්ඩි නැතුව අර පැත්තට යනවා මම. එයා මගෙන් අහනවා, ඇයි වාට මොකක් හරි අප්සෙට් එකක්ද? So when I slowly, you know, go, she asks me, are you all right? Then I know, no, I haven't got caught. அப்பதான் எனக்கு தெரியும், அப்பா நான் மாட்டல. එතකොට තමයි තේරෙන්නේ අම්මඩේ මම මාට්ටුනේ නැහැ. அப்ப நான் கேட்பேன், நீங்க ஒரு மாதிரி இருக்கிறீங்களே. එතකොට අහනවා ඇයි ඔයා එක විදිහකට நான் கேட்பேன், நீங்க ஒரு மாதிரி இருக்கிறீங்களே. මං අහනවා ඇයි ඔයා එක විදිහකට ඉන්නේ? ஏதோ அப்செட்டா? මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක්ද? இல்லையே, நல்லா தானே இருக்கிறேன். නෑනේ මං හොඳට ඉන්නේ. So I ask her, are you upset over anything? She says, no. Wow, for 29 years I'm going through this, man. 29 வருஷமா இது நடக்குது எனக்கு. ඉතින් අවුරුදු 12ක් මටත් මේක සිද්ධ වෙනවා. சில நேரம் அவளை பார்ப்பேன், சிரிச்சுக்கிட்டு நல்லா இருக்கிற மாதிரி இருக்கும். සමහරක් වෙලාවට හොඳට hina වෙලා ඉන්න වගේ ඉන්නවා. நானும் ஜாலியா அங்கே போயிட்டு ஏதாவது பண்ண போனா அப்பதான் சொல்லும், මමත් එතන ගිහිලා ජොලිය මොන හරි කරන්න ගියගම එතකොට තමයි බෙල්ලට හිර වෙන්නේ. Sometimes she is so jubilant, you know, I mean, by the looks of it. So I assume she is happy, and I just go and join in that joy only to be frowned at. And then I know I am caught. So, ஒரு பொம்பளையனுடைய மனசு அவ்வளோ ஆழங்கிறாங்க. ඉතින් මේ කාන්තාවකගේ හදවත එතරම් ගැඹුරුයිලු. So woman's heart is so deep and mysterious. அது ரொம்ப ரகசியமா. ඒ වගේම ඊට අභිරහසක්ලු. அதனால் தானோ என்னவோ එම නිසාද කොහෙදෝ பாபிலோனை ஆண்டவர் ஒரு பெண்ணுக்கு ஒப்பிடுகிறார். බාබිලෝනිය දෙවියන් වහන්සේ එක කාන්තාවකට සමාන කරනවා. Perhaps because of that deep secrecy, a woman can contain. God is comparing Babylon the Great to a woman. A woman can hide secrets like a woman hides it. ஒரு பொம்பளைக்கு ரகசியங்களை மறைக்க முடியும், ஒரு பொம்பளை ரகசியங்களை மறைக்கிற மாதிரி. එක කාන්තාවකට රහස් මේ හංගවන්න පුළුවන්, එක කාන්තාවක් රහස් හංගවන්නා වූ ආකාරයකට. அதுக்கு நம்ம
ඒකට අපි එන්නත්ත මරක පාතල එන්න කෑවද ටෝර්න උට්ටු. මොකක්ද හංගන්න හදන්නේ කවදා හරි එක මාට්ටු වෙලා එළියට එනවා. We guys, we can't hide stuff. We just... Anyway, here is the most important thing that I want to show you. உங்களுக்கு காட்ட போகிற ஒரு முக்கியமான விஷயத்தை கவனியுங்கள். එම නිසා දැන් ඔබලාට පෙන්වන්න යන වැදගත් දේ ගැන අවධානය යොමු කරන්න. பாபிலோன் ஆரம்பமாகியது நிம்ரோத் என்னும் மனுஷனிலே. බාබිලෝනයේ ආරම්භ වන්නේ නිම්රෝද් කියනා වූ මනුෂ්‍යයා කරුණ කොටගෙන. Babylon commenced with the man called Nimrod mentioned in the Bible. அவனை பற்றி வேதம் சொல்லுகிறது. ඔහු පිළිබඳව බයිබලයේ සඳහන් කරනවා. பாபிலோன் என்ற அந்த சொல்லின் அர்த்தம் බාබිලෝනිය කියනා වූ ඒ වචනේ අර්ථය வானத்தின் அல்லது பரலோகத்தின் வாசல். ස්වර්ගික කවුලෝ නැත්නම් ස්වර්ගයට දොරටුව. The meaning of the expression Babylon is the gate to heaven. The real gate to heaven came in the form of Jesus. உண்மையான வானத்தின் வாசல் அல்லது பரலோகத்தின் வாசல் இயேசு ஆனவராக இந்த உலகத்துக்கு வந்தார் பிற்காலத்தில். සැබෑ වූ ස්වර්ගයේ දොරටුව පැමිණියේ යේසුස් වහන්සේගේ ආගමනයට පසුවයි. அவரே சொன்னார் நானே வாசல். ஆமாவா இல்லையா? උන්වහන්සේම ප්‍රකාශ කළා මම තමා දොරටුව කියලා. Jesus himself said, I am the door, or in other words, I am the gate. Without me, nobody comes to my Father, or nobody comes to heaven. என்னாலே அல்லாமல் ஒருவனும் என் பிதாவண்டையில் அல்லது பரலோகத்துக்கு வரான் என்று அவரே சொல்லி இருக்கிறார். ඒ කියන්නේ උන්වහන්සේ ප්‍රකාශ කරා මා හැර වෙන කාටවත් ස්වර්ගයට ඇතුල් වෙන්න බෑ පියාණන් වහන්සේ විතර ලං වෙන්න බෑ කියලා. உண்மையான வாசல் வர முன்பு සැබෑ වූ දොරටුව පැමිණෙන්න ප්‍රථමයෙන් உலகத்துக்கு ஒரு பொய்யான வாசலை காட்டிய நிம்ரோத் ලෝකයට එක ව්‍යාජ දොරටුවක් පෙන්වවා වූ නිම්රෝද් அந்த பெயரிலேயே ஒரு கோபுரம் அமைத்தான். ඒ නමින්ම එක කුළුණක් ගොඩ නැගුවා. Nimrod, who showed the then known world a false gate or a door to heaven before the original appeared, erected a huge tower in that name called Bavel or Babel, the Babel Tower. Bavel அல்லது பாபேல் கோபுரம் என்று நீங்கள் வேதத்திலே வாசிக்கிறீர்கள். ඔබලා බයිබලයේ කියවයි බාබෙල් නැත්නම් බාවෙල් කියනා වූ ඒ ප්‍රාකාරය නැත්නම් කුළුණ. அந்த இடத்திலே 3 விஷயங்கள் பிசாசினால் நிம்ரோத் மூலமாக அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது. එම ස්ථානයේ යක්ෂයා නිම්රෝද් කරුණ කොටගෙන කාරණා 3ක් හඳුන්වා දෙනු ලැබුවා. And the devil used Nimrod to introduce 3 things in the Tower of Babel. முதலாவது பிசாசின் பொருளாதாரம். පළවෙනි එක තමයි යක්ෂයාගේ ආර්ථිකය. Number 1, the economy of the devil. Number 2, the politics of the devil. இரண்டாவது பிசாசினுடைய அரசியல். දෙවැනි එක යක්ෂයාගේ දේශපාලනය. மூன்றாவது பிசாசினுடைய மதம். තුන්වෙනි එක යක්ෂයාගේ ආගම්. Third, the religion of the devil. These I have elucidated, explained in my teaching on Babylon. பாபிலோன் என்ற என்னுடைய படிப்பினையில் இவற்றை தெளிவாய் நான் கற்றுக் கொடுத்திருக்கிறேன். බාබිලෝනිය කියනවා ඉගැන්වීම තුල මේ පිළිබඳව පැහැදිලිව උගන්වලා තිබෙනවා. கடைசியிலே வெளிப்படுத்தின விசேஷத்திலே அந்திகிறிஸ்து என்ற ஒருவன் வருகிறான். අවසානයේට එලිතරම පොතේ අන්තක්‍රිස්තුස් කියලා පුද්ගලයෙක් පැමිණෙනවා. அவன் தான் உலகை ஆளப் போகும் அரசியல்வாதி. ඔහු තමා මේ ලෝකය පාලනය කරන්න යනා වූ දේශපාලඥයා එම කාලය තුල. In the last days would come Antichrist, who would be the political leader ruling the whole world. அவனோடு கூட ஒரு தீர்க்கதரிசி, ஒரு கள்ள தீர்க்கதரிசி இருப்பான். அவன் தான் உலகத்தை ஒரே மதத்துக்குள்ளே கொண்டு வர போகின்ற கள்ள தீர்க்கதரிசி. ඔහුත් සමග ඒ අවස්ථාවේදී ව්‍යාජ ප්‍රොපේතවරයෙක් පැමිණෙනවා. ඒ ව්‍යාජ ප්‍රොපේතවරයා තමා මේ ලෝකේ ආගමක් හැටියට දේවල් කාරණා නඩත්තු කරන්න යන පුද්ගලයා. With the Antichrist will be a false prophet who would unite the entire world in one religion. அந்த கள்ள தீர்க்கதரிசி ஒரு மிருகம் என்கின்ற ஒரு பொருளாதார தந்தையை உலகத்துக்கு அறிமுகப்படுத்துவான். ඒ ව්‍යාජ ප්‍රොපේතවරයා මොනවා මේ මුර්ගයෙක් යන ඒ ආර්ථිකය ලෝකයට හඳුන්වනවා. ආර්ථික පියෙක්ව හඳුන්වලා දෙනවා ලෝකෙට. That false prophet would introduce to the world somebody called the beast, who would be the father of economy. அரசியல் அந்திகிறிஸ்து மத தலைவனை அறிமுகப்படுத்துவான். දේශපාලන අන්තක්‍රිස්තුස් ආගමික අන්තක්‍රිස්තුස්ව නායකයාව හඳුන්වලා දෙනවා. அந்த மத தலைவன்
பொருளாதார தகப்பனை அறிமுகப்படுத்துவான். ඒ ආගමික නායකයා ඒ ආර්ථික පියාව හඳුන්වලා දෙනවා. The political antichrist would introduce the religious leader who in turn would introduce the father of economy. இப்போ அன்பானவர்களே ரகசியம் என்ன தெரியுமா? දැන් ප්‍රේමවන්තනි රහස කුමක් දන්නවද? மக்கள் ஒன்று அந்த பக்கம் பார்த்து கொண்டிருக்கிறார்கள் கடந்த காலத்தை அல்லது இந்த பக்கம் எதிர்காலத்தை பார்த்து கொண்டிருக்கிறார்கள். බොහෝ වෙලාවට ජනතාව එක වකවානුවක් තුලදී අතීතය බලන් ඉන්නවා නැත්නම් අනාගතය පිළිබඳව වර්තමානයේදී අනාගතය බලන් ඉන්නවා. වර්තමානයේදී අපි මොනවද කරන්නේ? එක්කෝ අතීතය දිහා බලාගෙන ඉන්නවා, එහෙම නැත්නම් අනාගතය දිහා බලාගෙන ඉන්නවා. Today the naive people are either looking at the past or looking at the future. அப்போ நமக்கு பாபிலோன் என்றால் அது கடந்த காலம். එසේනම් අපිට බාබිලෝනය යනු පසුගිය කාලය ඉතිහාසය. For us Babylon happens to be in the past. Mesopotamia, the first civilization in the world. So that happened a long time ago, even before Mohenjo-daro and Harappa. அப்போ நமக்கு பாபிலோன் என்றால் அது மெசபொத்தேமியா. එසේනම් අපිට බාබිලෝනය කියලා කියන්නේ මොකද්ද? මෙසොපොතේමියා. உலகத்தில் தோன்றிய முதல் நாகரிகம். ලෝකේ ආරම්භ වුණා වූ පළවෙනි ශිෂ්ටාචාරය. சிந்து சமவெளி நாகரிகத்துக்கும் முந்தைய நாகரிகம். ඉන්දු නිම්න ශිෂ්ටාචාරයටත් කලින් ආරම්භ වුණා වූ ශිෂ්ටාචාරය. அப்போ பாபிலோன் என்று கடந்த காலத்தை பார்த்து கொண்டிருப்போம். එසේනම් බාබිලෝනය කියලා ඉතිහාසයෙන් දිහා පසුගිය කාලේ දිහා බලාගෙන So we look at Babylon in the past. அந்திகிறிஸ்து என்றால் எதிர்காலத்தில் பார்த்து கொண்டிருப்போம். வரப்போறானாமே. අන්තක්‍රිස්තුස් කියලා කියන්නේ අනාගතය දිහා බලන් ඉන්නවා. එන්නේ යනවලු. So when we talk about Antichrist, we look to the future, saying he's going to come. Many people ask me, hey Suresh, do you know whether the Antichrist is already born? நிறைய பேர் என்கிட்ட கேட்பாங்க. බොහෝ දෙනෙක් මගෙන් අහනවා. பாஸ்டர், அந்திகிறிஸ்து பிறந்துட்டாரா? පාස්ටර් අන්තක්‍රිස්තුස් ඉපදුනාද? பாராக் ஒபாமாவா அந்திகிறிஸ்து? බාරක් ඔබාමාද අන්තක්‍රිස්තුස්? இப்ப வந்திருக்கிற பாப்பாண்டவரா அந்திகிறிஸ்து? දැන් පැමිණෙන පාපහසේද අන්තක්‍රිස්තුස්? உட்டா நம்ம கோட்டாபே ராஜபக்ச தான் அந்திகிறிஸ்துன்றுவாங்க. අතහැරියොත් එහෙම මේ ගෝඨාභය රාජපක්ෂ අන්තක්‍රිස්තුස් කියලා කියයි. It wouldn't be funny if people decide that the real Antichrist is Gotabaya Rajapaksa. Hey, I'm not saying that, so don't bring the white van today. வெள்ள வேணா கொண்டாந்துறாதீங்க. நான் அப்படி சொல்ல கூடும்னு சொல்றேன் ஐயா. මගේ අපච්චි ගේට නම් එපා සුදු වැන්නේ නා. Sir, you are not the Antichrist. සර් ඔයා නෙවෙයි ඇන්ටික්‍රයිස්ට්. You are not the Antichrist, sir. සර්. இப்போ விளங்குதா? දැන් තේරෙනවද? ஆனால் ரகசியம் என்ன தெரியுமா? නමුත් අභිරහස කුමක් දන්නවද? அன்று தொடங்கிய அந்த பாபிலோன் එදා ආරම්භ වුණා ඒ බාබිලෝනිය இருந்து வந்து கொண்டே இருக்கிறது. එහෙම පැවතීගෙනම පැමිණියා. இன்றும் இருக்கிறது. තාමත් පවතිනවා. The Babylon which commenced there has always existed, and it is there now, and it will take a new phase, PHASE, in the future. அப்படி இருந்து கொண்டு வரும் இந்த பாபிலோன் මෙහෙම පැමිණියා වූ මේ බාබිලෝනිය පැමිණෙමින් පවතිනා වූ මේ பாபிலோனය ஒரு நாள் இன்னும் ஒரு விதத்தில் தன்னை அந்திகிறிஸ்துவாக வெளிப்படுத்த போகிறது. එක් දිනකදී Taman අන්තක්‍රිස්තුස් ලෙස අලුත් මුහුණුවරක් ගන්න යනවා. அப்ப இந்த இடத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கிற ரகசியம் என்ன தெரியுமா? එසේනම් බයිබලයේ සඳහන් කරලා තිබෙනවා අභිරහස කුමක් දන්නවද? உலகில் எல்லா நாடுகளிலும் பாபிலோன் உண்டு. ලෝකයේ සෑම රටකම බාබිලෝනිය තිබෙනවා. எல்லா குடும்பங்களுக்குள்ளும் பாபிலோன் உண்டு. සෑම පවුලකම බාබිලෝනිය තිබෙනවා. எல்லா சபைகளுக்குள்ளும் பாபிலோன் உண்டு. සෑම සභාවක් තුලම බාබිලෝනිය තිබෙනවා. The mystery herein is that Babylon exists in every nation, in every family and every church. என்ன ஒரு பயங்கரம். මොන එක භයානකකමක්ද? ரகசியமாய் இருக்கிறபடினால் தெரியவில்லை. අභිරහසක් වශයෙන් තිබෙන නිසා හඳුනා ගන්න බෑ. Since it's there mysteriously, it's not explicit. இப்போ பாருங்கள், දැන් බලන්න 2019 ஆண்டு ஏப்ரல் மாதம் உயிர் தெழுந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை சபைகளுக்குள்ளே குண்டு வெடித்தது ஞாபகம் இருக்கும் உங்களுக்கு. 2019 අප්‍රේල් මාසේ ඒ උත්තානයේ දවස සමරන ඉරුදින සභාවල් වල බෝම්බ පිපුණා. On Resurrection Sunday of year 2019 here in Sri Lanka, several churches were bombed by terrorists. Now if you look at those CCTV footages, you would see the perpetrators
mingling with the crowd, and they were not seen as terrorists or as dangerous. இப்போ அந்த குண்டு வைத்த பயங்கரவாதிகளை அந்த கேமராக்களிலே சிசிடிவி கேமராக்களிலே பார்த்தோம் அல்லவா? දැන් ඒ බෝම්බ තබවව ශස්ත්‍රවාදීන් අපි බැලුවා මේ CCTV කැමරාවලින්. அவர்கள் தங்களை பயங்கரவாதிகள் என்று காட்டிக்கொண்டா வந்தார்கள். දැන් ඔවුන් පැමිණියේ තමන් ත්‍රස්තවාදීන් කියලා පෙන්වා ගනිමින්ද. சாதாரண மக்களைப் போல சபைக்குள்ளே வந்து உட்கார்ந்து கொண்டார்கள். සාමාන්‍ය මනුෂ්‍යයන් වගේ සභාවටම ඇවිල්ලා අසුන් ගන්නවා. இப்படித்தான் பாபிலோன் நடிக்கும். මේ ආකාරයට තමයි බාබිලෝනියත් රඟපාන්නේ. This is how Babylon acts. Babylon is in our families, in our nations and in our churches, but in a mysterious way. பாபிலோன் சபைகளுக்குள்ளே, நாட்டுகளுக்குள்ளே, குடும்பங்களுக்குள்ளே இருக்கின்றது. බාබිලෝනිය සභාව තුලත් පවුල් තුලත් රට තුලත් තිබෙනවා. ஆனால் ரகசியமாக இருக்கிறது. නමුත් අභිරහසක් වශයෙන් පවතිනවා. இந்த ரகசியத்தை இங்கு ஆண்டவர் ஓரளவு வெளிப்படுத்துகிறார். මේ අභිරහස දෙවියන් වහන්සේ යම්තාක් දුරට එළිදරව් කරා. God is revealing the mystery to a certain extent here. Look at it. Number 1, mystery. Number 2, Babylon the Great. முதலாவது ரகசியம். පළවෙනි එක රහසක්. இரண்டாவது மகா பாபிலோன். දෙවෙනි එක මහා බාබිලෝනිය. ஏன் சும்மா பாபிலோன் என்று சொல்லாமல் மகா பாபிலோன்? ඇයි නිකම් බාබිලෝනිය කියලා පවසන්නේ නැතුව මහා බාබිලෝනිය කියලා කිව්වේ? Why not just Babylon? Why Babylon the Great? Because it has always been there. இவ்வளவு நாள் தொடர்ந்து இருந்து கொண்டே இருக்கிறபடினால். මන්දයක් මෙතරම් කාලයක් තුරාට පැවතගෙන පැමිණෙන නිසා. வேறு பெரிய ராஜ்யங்கள் தோன்றின மறைந்தன. වෙන බොහෝ රාජ්‍යයන් ඇති වුණා ඒ සෑම දෙයක්ම නැති වෙලා. Many other kingdoms and empires rose and fell. But Babylon remains even after an apparent fall. விழுந்தது போல காணப்பட்டாலும் இன்னும் தொடர்ந்து இருந்து கொண்டிருக்கிறது பாபிலோன். නමුත් බාබිලෝනිය වැටුණා වගේ අඟවවුවත් තාම වැටුන්නේ නැතුව තාම පවතිමින් තිබෙනවා. இதோ அந்த ரகசியத்தின் இரண்டு அம்சங்கள். මෙන්න ඒ රහසේ කොටස් දෙකක් අංශ දෙකක්. Here are two elements of those mysteries. முதலாவது வேசிகளுக்கு தாய். පළවෙනි එක වෛශ්‍යාවන්ට මව්ය. Mother of harlots. என்ன வேசித்தனம் இது? මොන වෛශ්‍යාකමක්ද මේක? ஆவிக்குரிய வேசித்தனம். ආත්මික වෛශ්‍යාකම. The spiritual harlotry, meaning worshipping of anything and everything but God. தேவனை தவிர வேறு எதையும் நமஸ்கரிப்பதுதான் அந்த வேசித்தனம். එහි අර්ථකථනය නම් දෙවියන් වහන්සේ ඇරෙන්න අනිත් හැම එකක්ම නමස්කාර කිරීම තමයි වංශාකම යනු. உலகத்திலே எத்தனை மதங்கள் இருக்கின்றன? ලෝකයේ කෙතරම් ආගම් නම් තිබෙනවා. How many religions and faiths are there in the world? I mean, when you go to Africa, my goodness, each tribe has its own religion and faith. ஆப்பிரிக்காவுக்கு போனால் ஒவ்வொரு கோத்திரமும் ஒவ்வொரு மதத்தை வைத்திருக்கின்றன. ඔබ අප්‍රිකාවට එහෙම ගියොත් එහෙම එක් එක් ගෝත්‍රයන්ට ආවෙනෙකු ආගම් තිබෙනවා. இந்தியாவுக்கு போனால் ஆயிரக்கணக்கான காட்டுவாசிகள் கூட்டம் ஆயிரக்கணக்கான மதங்களை வைத்திருக்கின்றன. ඉන්දියාවට ගියොත් එහෙම දහස් ගණන් ඒ ආදිවාසී ජනතාව ඔවුන්ට කියලා ආගම් මත විශ්වාසන් මතයන් තබාගෙන සිටිනවා. You go to India and those indigenous people, thousands of clans have thousands of religions. You go to Australia, who are they in Australia? Aborigines, and then in New Zealand the Maoris, and in the Americas the Navajos, Pueblos, Zunis, all these people. My goodness, millions of religions are there in the world today. கோடிக்கணக்கான மதங்கள் இன்றைக்கு உலகத்தில் இருக்கின்றன. කෝටි ගණන් අද ඇදහිලි ක්‍රම ආගම් ලෝකේ තිබෙනවා. இப்போ இந்த அத்தனை மதங்கள் நல்லா கவனிச்சுக்கிறீங்க. හොඳට අවධානය යොමු කරන්න මේ සෑම ආගමක්ම அத்தனை மதங்களும் ஆவிக்குரிய வேசித்தனம் என்று வேதம் சொல்லுகிறது. බයිබලය ප්‍රකාශ කරනවා පැහැදිලිව මේ සෑම ආගමක්ම ආත්මික වෛශ්‍යාකමක් කියලා. All religions demonstrate spiritual harlotry according to the Bible. Now, if we Christians treat Christianity as a religion, then our Christianity is also harlotry. கிறிஸ்தவர்கள் நாமும் நமது நம்பிக்கையை ஒரு மதமாக்கினால்
நமது கிறிஸ்தவமும் ஒரு வேசித்தனம். හිතුණුවන් වන අපේ විශ්වාසයේ ආගමක් ලෙස පරිවර්තනය කරොත් එහෙම ක්‍රිස්තියානිකාරකම නැත්නම් ක්‍රිස්තියානිකමත් මොකක්ද සිදු වෙන්නේ? ආත්මික වෛශ්‍යාකමක් බවට පත් වෙනවා. ஏனென்றால் கிறிஸ்தவம் என்பது மதம் அல்ல, அது தேவனோடேயான உறவு. මන්දයත් ක්‍රිස්තියානිකාරකම කියලා කියන්නේ ආගමක් නොවේ. ඒ දෙවියන් වහන්සේත් සමග තිබෙනා වූ සම්බන්ධතාවය. Christianity is not a religion, it's a renewed relationship with God. இப்போ தேவனை நமஸ்கரிக்கின்ற நமஸ்கரிப்பு தவிர දැන් දෙවියන් වහන්සේ නමස්කාර කිරීම ඇරෙන්නට வேறு எல்லாமே பாபிலோனிய வேசித்தனம் என்பதனை இந்த ரகசியம் வெளிப்படுத்துகிறது. අන් සෑම දෙයක්ම බාබිලෝනිය වෛශ්‍යාකමක් කියලා මේ අභිරහසෙන් එළිදරව් කරනවා. The mystery shows that any and every worship besides the worship of the living God is spiritual harlotry. இந்த ரகசியம் சபைக்குள்ள எப்படி வருகிறது தெரியுமா? මේ රහස සභාව තුළට කෙසේද දන්නවද පැමිණෙන්නේ? கிறிஸ்தவத்துக்குள்ளே பிற மத அனுஷ்டானங்களை ஒத்த விடயங்கள் உள்ளே புகுவது. ක්‍රිස්තියානිකාරකම තුල අන් ආගමික අදහස් මතිමතාන්තර සභාව තුල ඇතිවීම. You know, in a very disguised manner, many religious elements have encroached into the church, into our worship. Our worship sometimes conforms to the worship of other religions. வேறு சில மதங்களிலே ආරාධනයகள் நடக்கின்ற விதத்திலே கிறிஸ்தவ ආරාධනයகள் நடக்க ஆரம்பித்திருக்கின்றன. සමහරක් වෙලාවට අපේ සභාව තුල දෙවියන් වහන්සේට කරන නමස්කාරය අනිත් ආගම් වල තිබෙනා වූ ආකාරයට කිරීමට පටන් ගෙන තිබෙනවා. இதை குறித்து தனியாகவே ஒரு பிரசங்கத்தை பண்ணலாம். ඒ පිළිබඳව තනියෙන් එක දේශනාවක් පවා කරන්න පුළුවන්. ஆனால் வேண்டாம், இதோடு முடிக்கிறேன். உங்களுக்கு தெரியும் நான் என்ன பேசுகிறேன் என்று. නමුත් ඒ දේ අවශ්‍ය නැහැ. මේකත් සමග අවසන් කරනම් ඔබලාට වැටහෙනවා මම මොනවද කතා කරන්න I කියලා. don't need to elucidate further because you know what I'm talking about. We need to worship God in the biblical way and period. That's it. வேதத்தின் படிதான் நாம் ஆண்டவரை ஆராதிக்க வேண்டும், அவ்வளவுதான். வேற்று மத விஷயங்களை உள்ளே கொண்டு வந்து போட வேண்டாம். දේව වචනයට අනුකූලව තමයි අපි දෙවියන් වහන්සේව නමස්කාරය යොතු වෙන්නේ. අන් ආගම් වල තිබෙනා වූ ආකාරයට නොවේ. அடுத்தது சொல்லப்பட்டிருக்கிறது சகல அருவருப்புகளுக்கும் தாய். ඊළඟ එකට කියනවා සෑම පිළිකුල් කමකටම මව්ය කියලා. Then it says that this woman is the mother of all abomination. கடந்த வாரம் கனடாவிலே தமிழர்களுக்கு ஒரு அருவருப்பு நடந்தது. தமிழர்களுக்கு දැන් ගිය සතිය තුල කැනඩාවේ දමිළ ජාතිකයන් මැද එක පිළිකුල්කමක් සිද්ධ වුණා. A very bad abomination happened in Canada among the Tamil people. இப்போ இந்த தன்னின சேர்க்கை, ஆண் ஆணை திருமணம் செய்வது, பெண் பெண்ணை திருமணம் செய்வது, இதெல்லாம் இப்பொழுது உலகத்திலே நிறைய வந்து விட்டது. அந்த அசிங்கம், அசுத்தம், அருவருப்பு இன்றைக்கு உலகத்திலே அநேக இடங்களிலே ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டது. දැන් ලෝකයේ තිබෙනා එක පිළිකුල් දෙයක් තමයි පිරිමි විවාහ වීම, කාන්තාවන් විවාහ වීම, නැත්නම් අපි ඒකට කියනවා සමලිංගික සේවනය කියලා. මේක ලෝකේ හැමතැනම සිද්ධ වෙන දෙයක්. Same sex marriage is gaining momentum now by the LGBT in many nations. So homosexual marriages and lesbian marriages are now common. But for the first time in Tamil history, 2 Tamil girls got married in Canada in the traditional Hindu religious way, with all the Hindu paraphernalia, with those families and everything, just like a traditional Hindu wedding. கனடாவிலே 2 பெண்கள் ஒருவர் திருமணம் செய்து கொண்டார்கள் கடந்த வாரம். கனடாවේ මේ පසුගිය සතිය තුල කාන්තාවක් දෙදෙනෙක් විවාහ වුණා. அவர்கள் இந்த இந்து முறைப்படி ஐயரை கொண்டு வந்து ஒரு சாதாரண ஹிந்து திருமணம் எப்படி நடக்குமோ அப்படியே செய்தார்கள். ඉතින් ඔවුන්ගේ විවාහය කොහොමද සිද්ධ වුණේ කියලා කිව්වොත් හින්දු චාරිත්‍ර වාරිත්‍ර වලට අනුකූලව ඒ විවාහය සිද්ධ වුණා. அது ஒரு பயங்கர அருவருப்பு. ඒ ඊට විශාල පිළිකුලක්. அந்த அருவருப்புக்கு தாய் யார்? ඒ පිළිකුලට මව් කවුද? பாபிலோன். பாபிலோனிய. Who is the mother of that abomination? Babylon. இப்ப நீங்க யோசிக்கலாம், ஐயோ இந்துக்கள் அவ்வளவு கேவலமா போயிட்டாங்களா? දැන් ඔබ හිතන්න පුළුවන් මේ හින්දු අය එතරම් පහත් තත්ත්වයට වැටුණාද? Now you may ask, have the Hindus fallen to that level? Hey, I witnessed a Christian homosexual marriage in 1993 in America. 93ஆம் ஆண்டே நான் ஆண் சபைக்குள்ளே திருமணம் செய்வதை அமெரிக்காவிலே நாங்கள் பார்த்தோம். 1993ේම සභාව තුල පිරිමියෙක් විවාහ වීම මම දුටුවා. ஆகவே பாபிலோனுக்கு இந்து, கிறிஸ்தவன், பௌத்தன், நாஸ்திகன் என்ற வித்தியாசம் இல்லை.
முழு உலகத்தையும் அருவருப்புக்குள்ளே தள்ளி இருக்கிறது. ඉතින් මේ බාබිලෝනියට අදේවවාදය බෞද්ධ හින්දු ක්‍රිස්තියානි කියලා ඒ කිසිම බෙහෙදයක් නැහැ. ඒ හැමදෙනාම මේ දේ තුල නඩත්තු කරනවා. Babylon doesn't worry about whether you are a Hindu, Christian, Buddhist or an atheist. Babylon is the mother of all abomination. I'm not just talking about homosexuality. There are so much of abomination in the world, you name it. And the mother of all that happens to be Babylon. உலகத்தில் இருக்கிற எல்லா அருவருப்புகளுக்கும் தாய் அந்த பாபிலோன். ඉතින් මේ ලෝකයේ තිබෙනා වූ සෑම පිළිකුලකට මව් වශයෙන් සිටින්නේ ඒ බාබිලෝනිය. இந்த பாபிலோன் என்ன செய்து வைத்திருக்கிறது தெரியுமா? මේ බාබිලෝනිය කුමක් දන්නවද කරලා තිබෙන්නේ? உலகத்தில் இருக்கிற எல்லா அரசியலையும் அருவருப்பான அரசியலாக்கி விட்டது. ලෝකයේ තිබෙනා වූ සෑම දේශපාලන ක්‍රමයක්ම පිළිකුල් සහගත දේශපාලන ක්‍රමයක් බවට පරිවර්තනය කරනවා. What Babylon has done is that it has made all politics of all the entire world to be abomination. அதுதான் சபைக்குள்ளேயும் வந்திருக்கிறது. එය තමයි සභාව තුලටත් පැමිණ තිබෙන්නේ. ஒரு கவலையான விஷயத்தை சொல்லவா? දුකට කාරණාවක් කියන්නද? Can I tell you something shocking and very sad? இன்றைக்கு சபைகளிலே தலைமைத்துவம் அரசியலாய் நடக்கிறது. අද සභාව තුල නායකත්වයේ සිදු වෙන්නේ නායකත්වයේ තෝරගන්නේ කොහොමද? දේශපාලන ක්‍රම මත. In many churches the leadership functions like politics. There are elections, there are campaigns. My goodness, people strive to become the chairman, the secretary, the treasurer and what not. My goodness, in many churches, இன்றைக்கு எத்தனையோ சபைகளிலே தலைமைத்துவம் ஜனநாயக ரீதியில் தெரிவு செய்யப்படுகிறது. අද බොහෝ සභාවන් වල නායකත්වය ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී ක්‍රමයට අනුව තෝරා ගන්නවා. எத்தனை பேருக்கு தலைவராக விருப்பம், බොහෝ දෙනෙකුට நாயකයෝ වෙන්න කැමති. செயலாளராக விருப்பம், සමහරක් අයට ලේකම්වරු වෙන්න කැමති. பொருளாளராக விருப்பம். සමහරක් අයට භාණ්ඩාගාරිකවරු වෙන්න කැමති. ஐயோ பாபிலோன் சர்ச்சுக்குள்ள பூந்திருக்கு. මගේ අපච්චියේ මේ බාබිලෝනිය සභාව අස්සට රිංගලා. Babylon is inside the church at large today and many people don't know that. The joke is Babylon functions with a starting prayer and a finishing prayer. சபைக்குள்ளே வரும்போது மாத்திரம் அந்த பாபிலோன் எப்படி செயல்படுகிறது? ஆரம்ப ஜெபம், முடிவு ஜெபம். සභාව තුළට ඒ බාබිලෝනිය ආපහම කොහොමද ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ? ඒ කියන්නේ ආරම්භක යාඥාව වෙනුත් අවසානම යාඥාව වෙනවා. பண்ற எல்லா அட்டுழியத்தையும் பண்ணிட்டு என் ஆத்துமாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரிம்பா. කියන හැම කරන හැම ඕන දහපතුරා වැඩක්ම කරලා අන්තිමේට කියනවා මගේ ආත්මය මේ ස්වාමීන් වහන්සේට ප්‍රශංසා කෙරෙත්වා කියලා. So the politics is now Babylonian politics even inside the church. சபைக்குள்ளே கூட அரசியலை கொண்டு வந்த பிசாசு பாபிலோன் அரசியலாக்கி வைத்திருக்கிறது. සභාව තුළට දේශපාලනය ගෙනාවා වූ යක්ෂයා මොකක්ද ඒක කරලා තිබෙන්නේ? ඒක බාබිලෝනිය දේශපාලන ක්‍රමයේ බවට පත් කරලා හමාරයි. சபைக்குள்ளே பொருளாதார பாபிலோன் நுழைந்திருக்கிறது. සභාව තුළට මූල්‍ය නැත්නම් ආර්ථිකය බාබිලෝනිය පැමිණ තිබෙනවා. The economic commercial Babylon has entered the church. ஆகவே ஆராதனை முடிந்தவுடன் சேல் வைக்கிறான் சர்ச்சில். මේ ඒ නිසා මේ සභාවේ දේව මෙහි හමාරුන ගමන් මොනවද කරන්නේ? සභාව ඇතුලේ මේ සේල් තියෙනවා. සල්පිල්. After the service churches have sales. நாங்க வந்து சண்டே ஸ்கூலுக்கு ரூம் கட்டணும். අපි මේ සන්ඩේ සබත් පාසලට අපි රූම් එකක් හදන්න ඕන. ஆகவே வார ஞாயிற்றுக்கிழமை எல்லாரும் கொண்டரக்கூடிய பொருட்களை கொண்டாங்க. நாங்க குறைஞ்ச வேலையில வித்து அந்த பணத்துல சண்டே ஸ்கூலுக்கு ரூம் கட்டி கொடுக்க போறோம். ඒ නිසා මේ ලබන සතියේ එනකොට ඔක්කොමලාම අඩු මේ සාමාන්‍ය බඩු ගේන්න ඒ බඩු ඔක්කොම අපි සභාව තුළ විකුණලා ඒකෙන් හම්බෙන සල්ලි වලින් අපි සබත් පාසලට රූම් එකක් හදලා දෙන්න යනවා. We need a Sunday school room. So next Sunday everybody bring whatever you can, your clothes, food, whatever. And we will have a sale and all the money, all the proceedings would go towards the Sunday school room. And you know, children find it very sweet. பிள்ளைகளுக்கு அது ரொம்ப இனிமையா இருக்க போகுது. දරුවන්ට ඒක ඉතාමත් මනරම් වූ දෙයක් වශයෙන් පවතින්න යනවා. அப்ப சின்ன பிள்ளைங்க ஐயோ எங்களுக்கு சர்ச்ல ரூம் காட்டி கொடுக்க போறாங்க. එතකොට අපේ ළමයි වෙනවානේ අපිට සභාවේ ඒක රූම් එකක් හදලා දෙන්න යනවා. அப்ப அம்மா கிட்டால காசு வாங்கி உதவி எடுத்து கிரி டோப்பி செஞ்சுக்கிட்டு வரோம்னு. එතකොට අම්මා මොනවද කරන්නේ? කොහොම හරි සල්ලි ටිකක් හොයාගෙන ඔය කොහොම හරි මහන්සි වෙලා කිරි ටොපි ටිකක් අතන් එනවා. இன்னொன்னு வேற ஏதாவது ஒரு பலகாரம் செஞ்சுக்கிட்டு வரோம். නැත්නම් තව මොන හරි කැවිලි පෙවිලි ටිකක් හදාගෙන එනවා. புதுசா கிடைச்ச Dress ஒரு தரம்
மாத்திரம் போட்டதை அதை எடுத்துக்கொண்டு வரும் சேலுக்கு. ඉතින් මේ අලුතෙන් හම්බුන ඇඳුම එකපාරක් විතරක් ඇඳුම ඒකත් සේල් එකට උස්සගෙන එනවා. Children get excited because the church is going to build a room for them for Sunday school. So the children during that week would ask their parents to buy that, this and the other to make sweets, and they would bring their clothes. Wow, there is a sweet, lovely sale after the service. ஆராதனைக்கு பிறகு ஒரு அழகான இனிமையான ஒரு சேல் ඉතින් நடக்குது சர்ச்ல. දේව මෙහෙට පස්සේ ඉතා මනරම් වූ ඉතා ලස්සන වූ සල්පිලක් සභාව තුල පවතී. யோ அழகான ஸ்வீட்டான பாபிலோன்டி. මේ සභාවේ ලස්සන මනරම් වූ බාබිලෝනයක් බං. It is a sweet, lovely Babylon. And Babylon, however lovely it may seem, it's the mother of all abomination. It's beautiful abomination. Wow. அழகான அருவருப்பு. ඉතා මනරම් වූ පිළිකුලක්. விளங்குதா? වැටහෙනවද? வாசமுள்ள நாத்தம். ඒ කියන්නේ සුවඳමන ගඳක්. சுகந்தய பிரி துர்கந்தයක්. கந்தா. මොනවාදයිසි? விளங்குதா உங்களுக்கு? වැටහෙනවද බලට? இன்னொன்னு. තවත් එක දෙයක්. அழகான ஸ்வீப் டிக்கெட் ஒன்று அடிச்சுக்கிடுவாங்க. ලස්සන ஸ்வீப் டிக்கெட் ටිකට් එකක් ගන්නවා. A beautiful lottery ticket book. அதுல இருக்கும் Mount Carmel Church. ඉතින් ඒකේ සඳහන් ඒ ලොතරැයි සඳහන් වෙලා තියෙන Mount Carmel Church. ஏதாவது ஒரு ப்ராஜெக்ட். මොකක් හරි එක ව්‍යාපෘතියක් තියෙයි ඒකේ. ஒரு டிக்கெட் 100 ரூபாய். එක ටිකට් එකක් රුපියල් 100යි. ஒவ்வொரு ஆளுக்கும் ஒவ்வொரு டிக்கெட் புக் கொடுக்கிறது. එක්කෙනෙකු එක එක්කනාට ඒ ටිකට් පොත දෙනවා. ஒண்ணுல 25 தாள் இருக்குது. ඒක පොතක් ඇතුලේ ටිකට් ප්‍රවේශ පත්‍ර 25ක් තියෙයි. So 25 leaves, each leaf 100 rupees, everybody is given. So you go and sell these sweep ticket, lottery tickets. Pray about it. Let the Holy Spirit speak to those hearts of those people. So they can not just buy one leaf, maybe an entire book. Wow. அப்ப நீங்க ஜெபத்தோட போங்க பிரதர். ඉතින් සහෝදරයා ඔබ යාඥාවෙන්ම යන්න. ஒருவேளை அந்த டிக்கெட் வாங்குறவங்க ஒரு டிக்கெட் இல்லாம ஒரு டிக்கெட் புக்கே வாங்க முடியும். ඉතින් සමහරක් වෙලාවට ඒ අය එක ටිකට් පතක් මිලදී ගන්න නැතු සමහරක් විට ඒ ටිකට් පොතම ගන්න පුළුවන්. அந்த பணத்தை எல்லாம் வைத்து நாங்கள் தேவனுடைய ஆலயத்துக்கு செலவழிப்போம். ஹalleluya. ඒ මුදල් ඔක්කොම අපි එකතු කරලා ඒ සෑම දෙයක්ම දෙවියන් වහන්සේගේ මාලිගාව උදෙසා අපි වැය කරමු. හalleluya. We will get all that money and we will use it for the glory of God in the church. Hallelujah. Everybody is excited. People are now selling lottery tickets. Sandida Vasana, Sandida won't come. Somehow, Manava, Adin. But a sweep ticket we cannot know Nam Palia Dala Palaya Yand. Illa Havasata Kudu Gahapa, Dava later sweep ticket we couldn't. Palia Ila Babylon again, the Payako, Kiapan Demale. ඕනක ස්විප් ටිකට් විකිරතක විරුපම හිටන නී සබයි විටිට වෙලියපෝ. Poi? போய் பகல் முழுக்க லாட்ரி சீட்டு வித்துட்டு அன்னைக்கு தண்ணி போட்டு ஆடு. சர்ச்சில் வந்து பாபிலோன் வியாபாரத்தை கொண்டு வராத. Don't bring the Babylonian spirit, the abomination into the church. So the commercial Babylon is in the church. இந்த பொருளாதார பாபிலோன் ඉතින් මේ ආර්ථික බාබිලෝනය சபைக்குள்ளே வந்திருக்கிறது. සභාව තුළට පැමිණිලා. என்ன சொல்லுவாங்க தெரியுமா? මොනවද දන්නවද ප්‍රකාශ කරන්නේ? அன்பானவர்களே, கர்த்தர் எங்களுக்கு நல்ல வரங்களை கொடுத்திருக்கிறார். ප්‍රේමාන්තනි දෙවියන් වහන්සේලා අපිට යහපත් දීමනා දීලා තිබෙනවා. சுகமாக்கும் வரத்தை கர்த்தர் எனக்கு கொடுத்திருக்கிறார். සුවය දෙන්නා වූ දීමනාව දෙවියන් වහන්සේ මට දීලා තිබෙනවා. God has bestowed the gift of healing to me. Look at my hand. So if you want me to come to your house and pray for you, it's 1,500 rupees offering. அப்போ நான் உங்களுடைய வீட்டுக்கு வந்து உங்களுக்காக ஜெபிக்க விரும்புகிறேன். ඉතින් මම නුඹලාගේ නිවෙස් වලට පැමිණලා යාඥා කරන්න කැමති වෙනවා. 1500 ரூபாய் காணிக்கை. 1500යි මගේ පඬුර. யோ அருவருப்பான பாபிலோன்டி அது. මේ ඒක පිළිකුල් බාබිලෝනේ බං. This is a sordid abomination of Babylon. Many churches are after offering money, business, sale, trade. That's none other than the abomination of Babylon the harlot. இன்றைக்கு अनेक சபைகள் අද බොහෝ සභාවන් சம்பாதிக்கவும் வியாபாரம் செய்யவும் விற்க
விற்கவும் வாங்கவும் என்று பொருளாதார பாபிலோனாகிய அருவருப்புக்கு இடம் கொடுத்திருக்கிறது. හම්බ කරන්නත් විකුණන්නත් ඒ දේවල් ඇති කරන්නත් මේ සංකල්ප කියන්නා වූ ව්‍යාපාර බාබිලෝනියට නැත්තන්ගේ වෛශ්‍යාකමට ඇතුළත් වෙලා තිබෙනවා. வேதத்தில் இருக்கிற சில நல்ல விஷயங்களை அருவருப்பாக்கி வைத்திருக்கிறது. බයිබලයේ තිබෙනා වූ සමහරක් යහපත් දේවල් පිළිකොල් කරලා තිබෙනවා. You know, some of the beautiful things in the Bible have been now modified to become very evil. இப்போ விதைக்கிறது ஒரு நல்ல விஷயம். දැන් මේ වැපිරීම වපුරන එක යහපත් දෙයක්. Sowing is a beautiful thing. But now the churches want you to so much so that you die by sowing. இன்றைக்கு சபைகளுக்கு ஊழியக்காரங்களுக்கு என்ன வியாதி வந்திருக்குன்னா வெதை என்னுடைய ஊழியத்தில் வெதை இந்த இதுக்கு வெதை விதைச்சு இல்லாம போ. ඉතින් අද දේවසකයන්ට සේවකයන්ට තිබෙන ලොකුම රස්සාව උන්ගේ ලොකුම වගකීම මොනවද දන්නවද? උන් අනිත් අයට කියනවා වපුරම මගේ මේකට වපුරපන් මගේ අරකට වපුරලා තෝ ඔක්කොම විනාශ වෙලා පළ කියලා. වපුරලාම අපි මැරෙන්න ඕනේ ඔය මේ ක්‍රිස්තියානි කාර්යය. නෙවන්නේ අපි වපුරන ඌ නෙලනවා. මහර වැඩේ ඔයි. ඇදහිලවන්තයා වපුරනවා පාස්ටර් කාර්යය නෙලනවා. මේක මාර කෙලියක් නේ ඔයි. சொல்லுடா. இது நல்ல விஷயம் தான். நாங்க எல்லாம் விதிக்கிறோம். ஆனா ஊழியக்காரன் மற்றும் விதிக்கிறாங்க. ஊழியக்காரர்களுக்கு சொல்லுகிறேன், பொருளாதார பாபிலோனை துரத்தி அடியுங்கள். அது அருவருப்பு. මේ ඒ නිසා සේවකයන්ට කියන්න ඕන ඔය දේවල් වල පයින් ගහලා එලවන්න කියලා. ඒක පිළිකුලක්. Pastors, I don't care if you get mad with me. Please get mad with me. But throw away the junk of the abomination of commercialism. That's Babylon. Okay? Don't distort the sowing and reaping. Don't distort the tithes and the offerings. Don't entertain the spirit of commercial Babylon. இந்த விதைக்கிறதையும் அறுக்கிறதையும் මේ වපුරන එකත් ඒ වගේම නෙලා ගැනීමත් தசமபாகத்தையும் காணிக்கையையும் දසෙන් කොටසත් ඒ වගේම සම්මාදමත් பொருளாதார பாபிலோனுக்கு இடம் கொடுத்து அருவருப்பாக்காதீர்கள். ආර්ථික බාබිලෝනියට ඇතුළත් කරලා ඒකත් පිළිකුල් කරන්න එපා. இப்போ ருத்ரம் என்ற ஒரு படம் எடுத்திருக்கிறார்கள். எனக்கு ஒருத்தர் கிளிப் அனுப்பியிருக்கிறார். මට එක්කෙනෙක් මේ ලින්ක් එකක් ඇවලා තිබ්බා රුද්‍රම් කියලා චිත්‍රපටයක් රැගෙන. They have made a film apparently in India called Rudram. A brother has sent me a clip in which the filmmakers are mocking how Christians are asking for money. கிறிஸ்தவர்கள் பணத்தை மக்களிடத்திலே கேட்கிறதை வைத்து அவர்கள் ஒரு படத்தையே எடுத்து அதை எனக்கு ஒருவர் அனுப்பி இருக்கிறார். කිතුණුවා ඒ චිත්‍රපටිය මොකක්ද කියලා කිව්වොත් කිතුණුවන් කෙසේද ජනතාවගෙන් මුදල් ඉල්ලන්නේ කියන දේ සම්බන්ධව ඒ චිත්‍රපටිය නිර්මාණය කරලා තිබෙනවා. நம்மால அதுக்கும் கதை வச்சிருக்காங்க. අපේ අය ඒකටත් එක කතාවක් තියාගෙන ඉන්නවා. பிசாசு உபத்திரவப்படுத்துகிறான். යකා යක්ෂයා පීඩා කරනවා. That's the persecution of the devil. Stupid. That's not the persecution of the devil. That's you. You have allowed the spiritual Babylon, the abomination to come in. அது ஒன்றும் பிசாசுட கோத்தில் நீ தான் பேய் மாதிரி வேலை செஞ்சு பாபிலோன் பேயை உள்ளுக்கு கொண்டாந்து உட்கார வச்சு. ඒක යකාගේ වැඩක් නෙමෙයි. උඹ තමයි යකා වගේ වැඩ කරලා බාබිලෝනියේ යකා සභාව ඇතුළට ගෙනල්ලා තියෙන්නේ. ஆகவே இந்த வெளிப்படுத்தல் 17 வருகிற அந்த பாபிலோன் ரகசியம் இன்றைக்கும் எல்லா இடத்திலும் இருக்கிறது என்றதை மறந்து விடாதே. ඒ නිසා මේ එලිතර පොතේ 17 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 5 වෙනි පදයේ සඳහන් වෙනා වූ බාබිලෝනිය අදටත් බොහෝ ස්ථානවල තිබෙනවා කියන යන වග අමතක කරන්න එපා. So don't forget that the spirit of Babylon is there at large in churches, in families and in nations. Now let me not tarry in that because it's already 12 o'clock. I need to talk about the sweet, wonderful mystery in the book of Revelation. கடைசியாக வெளிப்படுத்தலில் இருக்கிற அந்த இனிமையான ரகசியத்தை பற்றி நான் பேச வேண்டும். ஆகவே அந்த அசிங்கமான ரகசியத்தை பார்த்தது போதும். அந்த மினோரா එනිසා මේ තරම් වෙලා මේ අපිලිකුල්ලුවේ අභිරහස බලපු එක ඇති. දැන් අපි බලන්න යනවා මේ එලිදරව් පොතේ සඳහන් කරනවා ඒ මනරම් වූ අභිරහස වෙතට. Let's go to Revelation chapter 1. There is a wonderful mystery there. வெளிப்படுத்தல் முதலாவது அதிகாரத்திலே ஒரு அழகான ரகசியம் இருக்கிறது. එලිදරව් පළවෙනි පරිච්ඡේදයේ එක ලස්සන අභිරහසක් තිබෙනවා. 20வது வசனத்தை வாசிப்போமா? අපි 20 වෙනි පදයේ කියවමුද? May we read verse 20. என் வலது கரத்தில் நீ கண்ட 7 நட்சத்திரங்களின் ரகசியத்தையும் 7 பொன் குத்து விளக்குகளின் ரகசியத்தையும் எழுது. அந்த 7 நட்சத்திரங்களும் 7 சபையின் தூதர்களாம். நீ கண்ட 7 குத்து விளக்குகளும் 7 சபைகளாம்.
මාගේ දකුණු ඇතේ නුඹ දුටු තාරකා සතේ සහ රන් පහන් රුකේ සතේද රහස ලියාපන්න. තාරකා සතනම් සභා සතේ දූතයෝය පහන් රුක් සතනම් සභා සතය. The mystery of the 7 stars which thou sawest in my right hand, and the 7 golden candlesticks. The 7 stars are the angels of the 7 churches, and the 7 candlesticks which thou sawest are the 7 churches. இப்போ இந்த இடத்துல பொன் குத்து விளக்கு என்று வருகிறது அல்லவா? දැන් මෙම ස්ථානයේ රන් පහන් රුක කියලා පැමිණෙනවානේ. அதுதான் இது. එය තමා මේ. Now here we read the golden lampstand. This is it. This is it. So I'm going to show you and explain this mystery. ஆகவே இந்த ரகசியத்தை உங்களுக்கு வெளிப்படுத்த போகிறேன். එනිසා මේ අභිරහස ඔබලාට විග්‍රහ කරලා එළිදරව් කරන්න යනවා. இப்போ இந்த இடத்துல ரகசியம் முஸ்டேரியான் என்ற அந்த சொல்லை யோவான் பயன்படுத்தி இருக்கிறார். දැන් මෙම ස්ථානයේ යොහාන් තුමා මේ මුස්ටේරියොන් කියනවා ඒ ග්‍රීක පදේ භාවිතා කරලා තිනවා මේ ස්ථානයේ. The word mystery comes here and it talks about two things. இரண்டு காரியங்களை பற்றி பேசுகின்றது. කාරණා දෙකක් කතා කරනවා. ஒன்று இயேசுவானவருடைய வலது கையிலே இருக்கிற 7 நட்சத்திரங்கள் என்ற ரகசியம். පළවෙනි කාරණාව තමයි යේසුස් වහන්සේගේ දකුණු හස්තයේ තිබෙනා වූ ඒ තාරකා 7 කියන විෂය. Two mysteries. Mystery number 1, 7 stars on the right hand of Jesus. அடுத்த ரகசியம் இந்த மாதிரி 7 பொன் குத்து விளக்குகள். ඊළඟ අභිරහස තමයි මේ වගේ රන් පහන් රුක් 7ක්. இங்க ஒன்று தான் இருக்கு, இது மாதிரி 7. මෙතන තිබෙන්නේ එකයි ඔබට දිස්වන්නේ නමුත් මේ වගේ 7ක්. The other mystery is 7 lampstands. Now what you have here is 1. 7 of these. Is that clear? Many people think that Revelation 1 talks about 1 lampstand which has 7 lamps. இப்போ நிறைய பேர் நினைக்கிறார்கள் வெளிப்படுத்தல் 1வது அதிகாரத்திலே இப்படி ஒரு பொன் குத்து விளக்கு வருகிறது, அதிலே 7 விளக்குகள் இருக்கின்றன என்று. මේ බොහෝ දෙනෙක් හිතනවා මේ එළිදරව් පොතේ මේ ස්ථානේ සඳහන් කරන්නේ එක පහන් රුකක් කියලා. ඒ පහන් රුක තුල පහන් 7ක් තිබෙනවා කියලා තමයි ඔවුන් හිතාගෙන ඉන්නේ. இல்லை இல்லை இல்லை. නෑ එහෙම නොවේ. 7 பொன் குத்து விளக்குகள். පහන් රුක් 7ක්. அப்படியானால் விளக்குகள் 7 தர 7 49. එහෙමනම් මේ 7 වර මේ ඒ කියන්නේ පහන් රුක් ඒ කියන්නේ පහන් 7 වරක් 7 49යි. 7 lampstands, 7 of these. So each having 7 lamps. So that would be 7 times 7, 49 lamps. Right? இப்போ பாருங்க 12 13 வாசிப்போம். දැන් අපි කියමු 12 සහ 13 වෙනි Let's read verses 12 and 13. அப்பொழுது என்னுடனே பேசின சத்தத்தை பார்க்க திரும்பினேன். திரும்பின பொழுது 7 பொன் குத்து விளக்குகளையும் அந்த 7 குத்து விளக்குகளின் மத்தியிலே இயேசுவானவரை நிற்கிறதையும் கண்டேன் என்பதுதான் அவர் சொல்லுகிறார். 12 වෙනි පදේ යොහන් තුමා මෙන්න මේ ආකාරයෙන් සඳහන් කරනවා එකල මා සමග කතා කළ ශබ්දයක් කිමෙක්දයි බලන්ට ඇරුණෙමි. එසේ හැරුණු කල රන් පහන් රුක් 7ක්ද ඒ පහන් රුක් මැද Tamanගේ පාදය හරි ඒ පහන් රුක් මැද යේසුස් වහන්සේ හිටගෙන ඉන්නවා දැක්කා. Yeah. And I turned to see the voice that spake to me. And being turned, I saw 7 golden candlesticks. And in the middle of the 7 golden candlesticks, one like unto the Son of Man. Okay. In the middle of those 7 candlesticks stood the Son of Man. Look at verse 16. 16வது வசனத்தை பாருங்க. 16 වෙනි පදේ බලන්න. தமது வலது கரத்திலே 7 நட்சத்திரங்களை ஏந்திக் கொண்டிருந்தார். උන්වහන්සේ ස්වකීය දකුණතේ තාරකා 7ක් ඇතුව සිටිසේක. Look at verse 16, the first line. And he had in his right hand 7 stars. Okay. Now here is the mystery. இதோ அந்த ரகசியம். මෙන්න ඒ අභිරහස. இயேசுவானவர் நடுவிலே நிற்க යේසුස් වහන්සේ මධ්‍යස්ථව මැද සිටින්නට அவரை சுற்றி 7 இந்த மாதிரியான குத்து விளக்குகள் இருக்கின்றன. උන්වහන්සේ වටා මෙන්න මේ ආකාරයෙන් දිස්වෙනා වූ පහන් රුක් 7ක්. So there was Jesus, the Son of Man, standing in the middle of 7 menorahs like this. And Jesus on his right hand had 7 stars. இயேசுவானவர் தனது வலது கையிலே 7 நட்சத்திரங்களை வைத்திருக்கிறார். යේසුස් වහන්සේ Tamanගේ දකුණතේ තාරකා 7ක් තබාගෙන සිටියා. 20வது வசனம் சொல்லுகிறது இது ஒரு ரகசியம். 20 වෙනි පදේ කියනවා මේක එක රහසක්. Verse 20 says this is a mystery.
So a mystery we will not understand fully. ஒரு ரகசியத்தை நம்மால் முழுக்க புரிந்து கொள்ள முடியாது. අභිරහසක් නම් අපිට සම්පූර්ණයෙන්ම වටහා ගන්න බෑ. எனக்கு புரிந்து கொள்ளக்கூடியதில் ஒரு கொஞ்சத்தை உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன். මට වැටහෙන්නා වූ ආකාරයට මම යම් කිසි සුළු දෙයක් ඔබලා මැද්දේ තබන්න. I will unravel to you a minute proportion of what I understand. Even I don't understand it fully. But what I understand, part of it, a minute proportion, shall I now unravel to you. இப்போ දැන් 7 பொன் குத்து விளக்கு என்றால் 7 சபைகளாம். රන් පහන් රුක් 7 කියලා කියන්නේ සභා 7ලු. The 7 lampstands represent the 7 churches. And in my teaching of Revelation, I have explained what the 7 churches are. என்னுடைய வெளிப்படுத்தல் உபதேசத்திலே அந்த 7 சபைகளும் என்ன என்று நான் கற்றுக் கொடுத்திருக்கிறேன். මගේ එලිදරව් ඉගැන්වීම් වල ඒ සභා 7 කුමක්ද කියන පිළිබඳව දේ මම විග්‍රහ කර දීලා තිබෙනවා. 3 அர்த்தங்கள் உண்டு. කාරණා අර්ථකථන 3ක් තිබෙනවා. And there are 3 explanations, all 3 are correct. அந்த மூன்றுமே சரி. ඒ අර්ථකථන 3ම හරි. ஒன்று පළවෙනි එක තමයි. இல்ல 4 හතරක් තිබෙනවා. முதலாவது வந்து அந்த எபேசு சபை என்றால் எபேசில் இருந்த சபை, தியத்தீரா சபை என்றால் தியத்தீராவில் இருந்த சபை, அந்த உண்மையான சபை. அது போக 3 உண்டு. ඒ කියන්නේ එපිස සභාව කිව්වොත් එපිස සභාව. ඒ කියන්නේ තියතීරා සභාව කිව්වොත් තියතීරා සභාව. ඒ අරින්ට තව කාරණා 3ක් තිබෙනවා. There are 7 churches mentioned in Revelation, like Ephesus, Smyrna, Philadelphia, Thyatira, Laodicea, all that kind of stuff. So they are literal churches. So leaving the literal meaning aside, there are 3 more understandings of church. இன்னும் 3 அர்த்தங்கள் உண்டு. அது என்னவென்றால் තමත් අර්ථකථන තුනක් තිබෙනවා. ඒ තුන කුමක්ද කියලා කිව්වොත් முதலாவது පළවෙනි එක තමයි 7 காலங்களுக்கு உலக சரித்திரத்தை, சபை சரித்திரத்தை ஆண்டவர் பிரித்து அந்த ஒவ்வொரு சபை காலமாக வைத்திருக்கிறார். කාලවල් 7කට සභා ඉතිහාසය බෙදලා ඒ සභාවන් වලට කාලවන අනුකූලව දෙවියන් වහන්සේ තබලා තිබෙනවා. It is called the dispensational theory, where the entire church dispensation is divided into 7 dispensations, epochs. So each church represents each period. அடுத்தது தான் 7 தன்மைகள். ඒ කියන්නේ අනිත් එක තමයි ගුණාංග 7ක්. 7 attributes or attitudes of church. And the other one is, in every church you get the 7 complete elements. மூன்றாவது, ஒவ்வொரு சபைக்குள்ளும் இந்த 7 சபைகளின் தன்மைகள், அந்த பரிபூர்ணத்துவம் අඩංගී இருக்கிறது. තුන්වෙනි එක තමයි මේ සෑම සභාවක් තුලම ඒ සභාවන් වල පරිපූර්ණත්වය, ඒ සඳහන් කරන සභාවන් වල පරිපූර්ණත්වය දිස් වෙන්න පුළුවන්. இதை குழப்பிக்கொள்ள வேண்டாம், விட்டு விடுங்களேன். මේක කොලොප්පම් කරගන්න එපා. ඒ දේ අතහරින්නකෝ. Now don't be confused, just leave it. Let me explain the mystery. இதோ அந்த ரகசியத்தை உங்களுக்கு விளக்கப்படுத்துகிறேன். මෙන්න අභිරහස ඔබලාට විග්‍රහ කරන්න. ஒவ்வொரு சபையும் இந்த குத்து விளக்குக்கு சமானம். සෑම සභාවක්ම මේ රන් පහන් රුකට සමානයි. Every church is like a menorah. This is called a menorah. இதுக்கு பேர் வந்து menorah. ඒකට කියන්නේ මෙනෝරා කියලා. ஒவ்வொரு சபையும் இந்த menorah போன்றது. සෑම සභාවක්ම මේ මෙනෝරා එක වගේ. இப்போ நீங்கள் உங்கள் இப்போ இங்கே மாணவர்கள் படிக்கிறார்கள், ஒவ்வொரு சபைகளிலிருந்து வந்திருக்கிறார்கள். දැන් මෙහි ඉගෙන ගන්න ශිෂ්‍යයන් නොඑක් සභාවන් වලින් පැමිණ සිටිනවා. எங்களுடைய சபை இருக்கிறது. ඔවුන් දැන් අපේ සභාවේ இல்ல සිටිනවා. இல்ல, எங்களுக்கு ஒரு சபை ඒ இருக்கு. වගේම අපිට එක සභාවක් තිබෙනවා. பார்த்து கொண்டிருக்கிறவர்கள், நீங்கள் உலகத்தில் எங்கிருந்தாலும் உங்களுக்கு என்ன ஒரு சபை இருக்கும். බලන්නව අය ඔබ ලෝකේ කොහේ හිටියත් ඔබටම කියලා ආවේනික සභාවක් තිබෙනවා. Those of us here, we may have our own churches. Of course, we have our church here, and those of you who are joining us, you may have your church. It doesn't matter what your church is called. உங்கள் சபையினுடைய பேர் என்ன, அதனுடைய சைஸ் என்ன, எப்படிப்பட்ட இடத்துல கூடுது, அதெல்லாம் பிரச்சனை இல்லை. ඔබේ සභාවේ නම කුමක්ද, ඔබේ සභාවේ ප්‍රමාණය කුමක්ද, ඒ කොහෙද පිහිටලා තියෙන, ඒවා කිසිවක් ප්‍රශ්නයක් නොවේ. The venue of your church, the size of your church, the quantum of your church, these things don't matter. Your church is like a menorah. உங்கள் சபை ஒரு குத்துவிளக்கு, பொன் குத்துவிளக்கு போன்றது. හැබැයි ඔබේ සභාව කුමන සභාවක් වුණත් ඒ සභාව හරියට රන් පහන් රුක වගේ. யாத்ராகமம் 25 தான் ஆண்டவர் மோசேக்கு சொல்லுகிறார், இப்படி ஒன்றை செய்யும்படிக்கு. නික්මයාම පොතේ 25 වෙනි පරිච්ඡේදයේ තමයි දෙවියන් වහන්සේ මෝසෙස්ට කියන්නේ මෙවන් වූ රන් පහන් රුකක් හදන්න කියලා. It was in Exodus chapter 25 that Moses was told by God to build a menorah. எத்தனையோ விஷயங்களை இதிலிருந்து நாம் படிக்கலாம்.
බොහෝ දේවල් මේ රන් පහන් රුක තුලින් අපිට ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. We can learn a lot of things through this menorah. You remember when I taught about Genesis 1:1, I explained Bereshit bara Elohim et Hashemayim va et Haaretz. You remember that? ஆதியாகமம் ஒன்று ஒன்று கற்றுக் கொடுக்கும் பொழுது ஆதியாகமம் ஒன்று ஒன்று எப்படி இந்த குத்து விளக்கின் அந்த 7 விளக்குகளுக்கு அமைய அந்த 7 வாக்கியங்களும் இருக்கின்றன என்று சொல்லிக் கொடுத்தேன். උත්පත්ති එක එක උගන්වනකොට ඔබලාට මතක ඇති රන් පහන් රුක පෙන්නලා ඒ රන් පහන් රුකට ඒ උත්පත්ති පළවෙනි පරිච්ඡේදයේ පළවෙනි පද ඒ 7 කොහොමද මේ එක් පහන් වලට අන්තර්ගත වෙන්නේ කියලා මම කියලා දුන්නා. பண்டிகைகளை பற்றி சொல்லிக் கொடுக்கும் பொழுது මේ මංගල්‍යයන් ගැන කියලා දෙනකොට இந்த ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு பண்டிகையை குறிக்கும் என்று சொல்லிக் கொடுத்தேன். ஞாபகம் இருக்கிறதா? මේ සෑම පහනක්ම සෑම මංගල්‍යයක්ම නියෝජනය කරනවා කියලා මම කියලා දුන්නා. When I taught about the feast, you remember I said that these lamps represent each feast from the Pesach, Passover, முதலாவது பஸ்கா பண்டிகை, පළවෙනි එක පාස්කු මංගල්‍ය, அப்புறம் புளிப்பில்லாத அப்ப பண்டிகை, මුහුන් නුමුසු රොටි the මංගල්‍ය, feast of the unleavened bread, and then the feast of the first fruits, முதல் கனி பண்டிகை, ප්‍රථම ඵල මංගල්‍ය, அப்புறம் பெஷாக், அப்புறம் ஷவ்யோட் என்று சொல்லுகின்ற பெந்தகோஸ்தே பண்டிகை, ඊට පස්සේ පෙන්තකොස්ත මංගල්‍ය, அறுவடை பண்டிகை, the harvest, the feast of harvest of Pentecost, remember Shavuot, then the Shafach அந்த எக்கால பண்டிகை, ஷஃபா නැත්නම් හොරණෑ මංගල්‍ය, அதற்கு பிறகு யோம் கிப்போர் என்று சொல்லுகின்ற அந்த என்ன அதுக்கு தமிழ் என்ன சொல்றது, the day of atonement, ஒப்புரவாக்குதலின் பண்டிகை, ඊට පස්සේ සමගි කිරීමේ මංගල්‍ය, அப்புறம் ஏழாவதாக சுக்கோத் என்று சொல்லுகின்ற கூடார பண்டிகை, ඊට පස්සේ 7 වෙනි වතාවට සුකොත් කියනව කූඩාරම් මංගල්‍ය, finally the Sukkot, the feast of the tabernacles. அப்புறம் இன்னும் எத்தனையோ விஷயங்கள் இந்த குத்து விளக்கோடு சம்பந்தப்படுத்தி நான் கற்றுக் கொடுத்திருக்கிறேன். මෙවන් ආකාරයට බොහෝ දේවල් මේ රන් පහන් රුකත් සමග සංසන්දනය කරලා උගන්වලා තිබෙනවා. I have explained a lot of things about menorah, and there are so many other spiritual meanings to the menorah. எத்தனையோ ஆவிக்குரிய அர்த்தங்கள் மெனோராவுக்கு இருக்கின்றன. ඒ වගේම බොහෝ ආත්මික අර්ථ මේ මෙනෝරාවට තිබෙනවා. இப்போ ஒரு சபை இந்த மெனோரா என்றால் එසේනම් සභාව මේ මෙනෝරා එක වගේ නම් இது ஆசரிப்பு கூடாரத்துக்கு வெளிச்சம் கொண்டு வந்த விளக்கு. මෙය කූඩාරම් මණ්ඩපයට ආලෝකය ලබා දුන්නා වූ පහන් රුක. This was the light that illuminated the tabernacle of God, where the ark of the covenant was. கர்த்தருடைய உடன்படிக்கை பெட்டி இருந்த இடத்தை ஒளி வீசச் செய்தது இது. ස්වාමින් වහන්සේගේ ගිවිසුම් පෙට්ටියේ තිබ්බ ස්ථානයට ආලෝකය විහිදුවවා වූ රන් පහන් රුක. கர்த்தருடைய உடன்படிக்கை பெட்டி என்பது தேவனுடைய வார்த்தையை குறிக்கும். ස්වාමින් වහන්සේගේ ගිවිසුම් පෙට්ටිය කියලා කියන්නේ දෙවියන් වහන්සේගේ වචනය පිළිබිඹු කරනවා. The symbolism of the ark of the covenant is related to the word of God. In other words, the ark of the covenant represents the word of God. கர்த்தருடைய உடன்படிக்கை பெட்டி என்பது கர்த்தருடைய வார்த்தையை குறிக்கும். ස්වාමින් වහන්සේගේ ගිවිසුම් පෙට්ටිය කියන්නේ ස්වාමින් වහන්සේගේ වචනේ පිළිබිඹු කරනවා. அப்போ கர்த்தருடைய உடன்படிக்கை பெட்டியை ஒளி விட்டு மிளிரச் செய்வது இது என்றால் ස්වාමින් වහන්සේගේ ගිවිසුම් පෙට්ටියට ආලෝකය ලබා දෙන්නේ මේ රන් පහන් රුක නම් தேவனுடைய வார்த்தையை ஒளி விட்டு பிரகாசிக்க பண்ண வேண்டியது சபை. එසේනම් දෙවියන් වහන්සේගේ වචනය ආලෝකය වගේ විහිදුවාලන්න අවශ්‍ය වන්නේ සභාවටයි. If the original initial purpose of the menorah was to illuminate the area where the ark of the covenant was, then the original purpose of the church should be to illuminate the word of God. அப்போ ஒரு சபைக்கு முதல் முக்கியம் கர்த்தருடைய வார்த்தை. එසේනම් සභාවක තුළ තිබෙන මූලික වගකීම වන්නේ දෙවියන් වහන්සේගේ වචනය මතයි. So the primary importance of the church should be given to the word of God. கர்த்தருடைய வார்த்தைக்கு முதலிடம் கொடுக்காத சபை விளக்கில்லாத ஒரு சபை. ස්වාමින් වහන්සේගේ වචනයට මුල් තැන නොදෙන්නා වූ සභාව හරියට පහන් රුකක් නොමැති සභාවක් වගේ. So a church that does not give prominence to the word of God is like a church which is not a menorah. இப்போ எத்தனையோ விஷயங்கள் இருக்கின்றன, ஒன்றை மாத்திரம் உங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்க போகிறேன். බොහෝ විෂයන් තිබෙනකොට මම එක විෂයක් පමණක් ඔබ මැද්දේ තබන්නම්. There are so many that I can explain, but let me explain only one thing, and that's based on biblical numerology. வேதத்தினுடைய எண்ணியல் அல்லது இலக்கவியலின்படி நான் உங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்க போகிறேன். බයිබල් සංඛ්‍යාත අගයන් වලට අනුකූලව මම දෙයක් විග්‍රහ කරන්න. ஒன்று என்பது தேவனை குறிக்கும். එක කියලා කියන්නේ දෙවියන් වහන්සේ. One represents God. அப்போ சபை
தேவனோடு எப்பொழுதும் ஒரு நல்ல உறவிலே இருக்க வேண்டும். එසේනම් සභාව දෙවියන් වහන්සේත් සමග යහපත් සම්බන්ධතාවයක සිටිය යුතුයි. Which means a church should be in constant relationship with God. தேவனோடு பேச வேண்டும். දෙවියන් වහන්සේත් එක්ක කතා කරන්න ඕන. தேவன் பேசுவதை கேட்க வேண்டும். දෙවියන් වහන්සේ කතා කරන දේ ඇහුම්කන් දෙන්න A ඕන. church should talk to God and listen to God. So a church should have a lot of prayer and a lot of studying of the Bible. ஒரு சபைக்கு நிறைய ஜெபம் இருக்க வேண்டும். එසේනම් සභාවකට බොහෝ යාඥාවන් තිබෙන්න ඕන. நிறைய வேத வாசிப்பு இருக்க வேண்டும். ඒ වගේම බොහෝ ලෙස දේව වචනේ කියවීම තිබෙන්න ඕන. இரண்டு என்பது பிரிவு. දෙක කියලා කියන්නේ බෙදීම. Two means separation. And according to the definition of holiness in the Bible is to be separated from the word and separated unto God. வேத அர்த்தத்தின்படி பரிசுத்தம் என்பது உலகத்திலிருந்து பிரிந்து தேவனுக்கென்று ஒதுக்கப்படுதல். බයිබලයේ අර්ථකථනයට අනුව බෙදීම කියලා කියන්නේ ලෝකයෙන් බෙදලා දෙවියන් වහන්සේත් සමග එකතු කිරීම. ஒரு விஷயம் நான் காட்ட போறேன் உங்களுக்கு. එක දෙයක් මම ඔයාලට පෙන්눔 කරන්න I'm යනවා. going to show you something physically. ஒரு விஷயத்தை காட்ட போகிறேன். ඒ කියන්නේ ප්‍රායෝගික වශයෙන් සිද්ධාන්තයක් වශයෙන් මම එක දෙයක් ඔයාලට පෙන්වන්න යනවා. இங்க பாருங்கள். சபை என்பது உலகத்திலே இருந்து பிரிந்து வந்தது. සභාව කියලා කියන්නේ ලෝකයේ ඉඳලා බෙදිලා ආපු දෙයක්. The church is separated from the world. But the spirit of Babylon wants the church to be in the world. ஆனால் பாபிலோன் ஆவிக்க வேண்டும், சபை உலகத்திலே இருக்க வேண்டும். නමුත් බාබිලෝනයේ ආත්මයට උන සභාව ලෝකයට අන්තර්ගත වෙනවා. ஆகவே சபையானது சமூகத்துக்கு என்ன செய்ய வேண்டும் என்று இப்பொழுது சொல்லிக் கொடுக்கப்படுகிறது. ඒ නිසා බොහෝ දෙනෙක් අද කියලා දෙන්නේ මොකද්ද? සභාව කියලා කියන්නේ සමාජයට සේවය කරන දෙයක් වෙන්න අවශ්‍යයි කියලා. Now in a very sweet way the church is taught as to how to be a blessing to the community. Come on. Hey church, you don't need to be a blessing to the community, just preach the gospel and that's enough. Don't do the social gospeling. இன்றைக்கு என்ன நடக்கிறது? சபை வந்து உலகத்துக்கு பக்கம் திரும்பி இருக்குது. ஒரு விஷயம் காட்டுறேன் கவனிங்க. අද සභාව මොනවද වෙලා තියෙන්නේ? ලෝකයේ පැත්තට හැරලා එක දෙයක් පෙන්눔 කරන හොඳට අවධානය යොමු කරන්න. இந்த வெளிப்படுத்தல் ஒன்றிலே இயேசுவானவர் எங்கே இருக்கிறார்? මේ එලිදරව් එකේ යේසුස් වහන්සේ කොහෙද සිටින්නේ? 7 பொன் குத்து விளக்குகளுக்கு நடுவிலே. රන් පහන් රුක් 7ක් මැද්දේ. Where is Jesus according to Revelation chapter 1? In the middle of the 7 lampstands. அப்படியானால் அந்த 7 குத்து விளக்குகளும் එසේනම් මේ රන් පහන් රුක් 7 எந்த பக்கம் திரும்பி இருக்கணும்? කොයි පැත්තටද හැරිලා තිබෙන්න ඕන? කොයි පැත්තටද දිස් වෙන්න ඕන? நடு பக்கத்தை பார்த்துக்கிட்டு இருக்கணும். එසේ ඒ කියන්නේ රන් පහන් රුක මැද පැත්ත බලාගෙන සිටින්න ඕන. The church or the menorah should face Jesus who is in the middle. அப்போ அந்த சபையினுடைய பின்பக்கம் எந்த பக்கம் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கணும்? එසේනම් මේ සභාවේ පසුපස කොයි පැත්තටද දිස් වෙන්න ඕන? The rear side of the church should face the community or the world. Does it make sense? உங்களுக்கு புரியுதா? ඔබට වැටහෙනවද? உதாரணமா උදාහරණයක් වශයෙන් இப்ப இதுதான் இயேசுன்னு சும்மா ஒப்பமே, இதுதான் இயேசுன்ட்டு. දැන් කියමුකෝ දැන් මේ තමයි යේසුස් වහන්සේ කියලා. பாஸ்டர் துஷார ஒரு சபை, நான் ஒரு சபைன்னு வச்சுக்கிறோம். මම එක සභාවක් කියලා හිතමු. පාසු සුරේෂ් එක සභාවක් කියලා හිතමු. Imagine I am a church and Pastor Tushara is a church and this is Jesus. Which side should we face? எந்த பக்கம் நாங்க ஃபேஸ் பண்ணணும்? කොයි පැත්තටද අපි අපේ මුහුණ හරවගෙන සිටින්න ඕන? நான் இந்த பக்கம் பார்க்கணும், அவர் இந்த பக்கம் பார்க்கணும். මම මේ පැත්ත බලන්න ඕන, ඒ වගේම දෙවියන්තුමා මේ පැත්ත බලන්න ඕන. அப்ப உலகம் எங்க இருக்குது? එතකොට ලෝකේ කොයි පැත්තේද තිබෙන්නේ? எனக்கு பின்பக்கம் இருக்கு. මට පිටිපස්සේ. ஆமா, அவருக்கு பின்பக்கம். ඒ කියන්නේ දෙවියන්තුමාට The පිටිපස්සේ. world is behind me and the world is behind him. That's what we sing, you know. The cross before me, the world behind me. சிலுவை என் முன்னே, உலகம் என் பின்னே. இப்ப என்ன நடந்துருக்குது? දැන් අපි ගායනා කරනවානේ කුරුසිය මා ඉස්සරහින්, මේ කියන්නේ ලෝකේ මගේ පිටිපස්සෙන් කියලා. දැන් අපිට මොනවද වෙලා තියෙන්නේ? අපි අනිත් පැත්තට හැරලා. சர்ச் இப்படி இருக்குது. දැන් සභාව මේ වගේ තියෙනවා. சமுதாய தொண்டு செய்து. සමාජ සේවය කරනවා. Now the church is involved in community service, helping the poor. ஏழைகளுக்கு உதவி செய்யறது. දුගීන්ට උදව් උපදව් කරනවා. கக்கூஸ் இல்லாதவனுக்கு கக்கூஸ் செஞ்சு கொடுக்குது. කක්සි නැති අයට කක්කුසි හදලා දෙනවා. The church is building toilets to people who don't have toilets. The church is now giving milk packets to poor families which have children. ஏழை பிள்ளைகள் இருக்கிற குடும்பங்களுக்கு பால் பாக்கெட் கொடுக்குது. දුප්පත් ළමයි ඉන්න පවුල්ලට කිරි පිටි පැකට් තරම් දෙනවා. ஐயா சமுதாயத்தோட இருக்குது. ஆராய்ச்சி மாத்தியா வீட்டுக்கு போகுது, பன்சலை திறந்தா அதுக்கும் போகுது, பிள்ளையார் கோயில் தேருக்கும் பாஸ்டர் போயிட்டு ஆமேன் போட்டு வாராரு.
අයියෝ මෙයා හැමතැනම දැන් යනවා. ඒ කියන්නේ මේ පුලියර් කෝවිලට යනවා, පන්සලට යනවා, ආරච්චි මහත්තයාගේ ගේ අස්සරින් කරනවා, හැමතැනම ගිහිල්ලා ආමෙන් හලලුයා දාලා එනවා. Wow, it's the church is there, present in government functions, openings of religious, that, this and the other. ஒரு மந்திரி வந்த முடியாத அவனுக்கு போயிட்டு கழுவிக்கிட்டு இருக்குது. එක മന്ത്രി කෙනෙක් ඉන්න බෑ ඌට ගිහිල්ලා හොදාගෙන ඉන්නවා. You cannot have a politician come. All the pastors are there with their reverend collars and they are going and வெளிப்படுத்தல் 3 அதிகாரத்துல இயேசுவானவர் கதவை தட்டிக்கிட்டு இருக்காரு. எக்ஸ்கியூஸ் மீ, நான் வரலாமா? එලිදරව් තුන්වෙනි පරිච්ඡේදයේ යේසුස් වහන්සේ දොරට තට්ටු කරගෙන ඉන්නවා. මේ මම ඇතුළට එන්නද? And in Revelation chapter 3, Jesus is knocking at the door of the church and he says, "Can I come in? Can you let me in?" Why? Because now the church is facing the opposite direction and Jesus is looking at the rear of the church. இப்போ இயேசுவானவர் சபையினுடைய பின்பக்கத்தை தான் பார்த்துக்கிட்டு இருக்காரு. දැන් යේසුස් වහන්සේ සභාවේ පිටුපස්ස තමයි බලාගෙන සිටින්නේ. ඊයා. ஆமாவா இல்லையா? හවුද නැද්ද? விளங்குதா உங்களுக்கு? ඔබලට වැටහෙනවද? நீ எந்த அளவுக்கு உன்னுடைய சமுதாயத்துக்கு ஆசீர்வாதமா இருக்கிறாய்? ඔබ කතරම් දුරට තමාගේ සමාජයට ආශිර්වාදයක් වශයෙන් සිටිනවද? சமுதாயத்துக்கு ஆசீர்வாதமா இருக்கிறதுக்காக உன்னை ஆண்டவர் ரட்சித்து கூட்டிக்கிட்டு வந்தாரு. ඔයි සමාජයට ආශිර්වාදයක් වෙන්න තමුසෙට ගැලෙමිදලා දෙවියන් වහන්සේ ගැලවීම තුලට ගෙනත් තියෙන්නේ. How much of a blessing are you, the church, to the community? Hey, the church is not a community enterprise to be a blessing to the community. The maximum way you could be a blessing to the community is bring the community to the gospel. சமுதாயத்துக்கு உனக்கு செய்யக்கூடிய ஆகப்பெரிய ஆசீர்வாதம் என்னன்னா சுவிசேஷத்தை அறிவிச்சு அவனை ரட்சிப்புக்குள்ள கொண்டா. තමුන් සමාජයට කරන්න පුළුවන් ලොකුම සේවය මොකක්ද කියලා කිව්ව සුභාරංචි දේශනා කරලා ඔවුන්ව ගැලවීමට කියන එක. கிறிஸ்தவன் போயிட்டு சமுதாயமா சொரிஞ்சிக்கிட்டு இருக்கிறான். කිතුනුව ගිහිල්ලා සමාජයත් එක්ක සමාජයක් එක එකතු වෙලා එතන මේ නාටක නෙయ్యඩ ගන්නට අගෙන. Christians are going and scratching the back of the community all the time, showing the rear to Jesus. இயேசுவானவருக்கு பின்பக்கத்தை காட்டி. යේසුස් වහන්සේට පිටිපස්ස පෙන්නගෙන ඉන්නවා. விளங்குதா? තේරෙනවද? அப்போ ரெண்டு என்ன? එසේනම් දෙක කුමක්ද? சபை உலகத்தை விட்டு பிரிந்து தேவனுக்காக ஒதுக்கப்பட்டிருக்க வேண்டும். සභාව ලෝකෙන් වෙන් වෙලා දෙවියන් වහන්සේට කියා වෙන් වී සිටීම. The church should be separate from the world and segregated to God. Number 3, තුන්වෙනි දේ மூன்றாவது உயிர்த்தெழுதல். උත්ථානය. உயிர் எழுந்த அந்த வல்லமை சபைக்குள்ள இருக்க வேண்டும். උත්ථානය කියනවා ඔය විශ්ව සභාව තුල තිබෙන්න අවශ්‍යයි. ඒ බලය තිබෙන්න The අවශ්‍යයි. resurrected power of Jesus should be evident in the church. What is resurrection? Old man died, everything is new. உயிர்த்தெழுதல் என்ன? பழையன எல்லாம் ஒழிந்து போயின, எல்லாம் புதிதாயின. උත්ථානය කියලා කියන්නේ මොකක්ද? පරණ සියල්ලක්ම පහව ගිය මෙන්න සෑම දෙයක්ම අලුත් වී තිබේ. முந்தி நீ ஜாதி, உனக்கு ஜாதி இருந்துச்சு. කලින් උඹට හැම එකක්ම ජාතිය බලනවා. மொட்டை வெள்ளாளன். මේ ඌ ඇවිල්ලා මේ උඩ රට එක. උඩ රටයා පහත රටයා ළඟදා மொட்டை வெள்ளாளன், கோணாறு ஜாதி, கொங்கு வேளாளன், பிராமணன் எல்லாம் இருந்துச்சு. எல்லாம் மரித்து நீ புதிதாய் உயிர் தெழும்பி புதிய ஒரு ஜீவனாய் சபைக்குள்ளே. ඉස්සෙල්ලා තිබ්බා තමුන්ට උඩ රට කියලා තිබ්බා, පහත රට කියලා තිබ්බා, ගොයිගම කියලා තිබ්බා, අර උස් වැට එකයි වගේ මෙහෙ කියලා ඔය ගෙවල් කියලා තිබ්බා. ඒ හැම දෙයක්ම අතහැරලා your caste differences, your academic differences, all those things were there before you became a Christian. Now the church is a resurrected entity. Old things are passed away, everything has become new. பழையன ஒளிந்து போயின, எல்லாம் புதிதாய். පරණ සෑම දෙයක්ම පහව ගිහිල්ලා සෑම දෙයක්ම අලුත් වෙලා තියෙනවා. இந்த பாருங்க, இந்த மூணு எங்க இருக்குன்ட்டு. දැන් මේ මාන මේ තුන්වෙනි පහන කොහෙද පිහිටලා இந்த තිබෙන්නේ? மூன்றும் கடைசி மூன்றோடு தொடர்பு பட்டிருக்கிறது. ඒ කියන්නේ මේ තුන්වෙනි පහන අන්තිම නෑ ඒ තුනම අන්තිම තුනට සම්බන්ධ වෙලා තියෙනවා. The first 3 are connected through branches to the last 3. But number 4 is independent. It's not a branch. ஆனால் நடுவிலே இருக்கிறது ஒரு கிளை அல்ல, அது තනියයි නිற்கிறது. ඒ කියන්නේ මධ්‍යස්ථව තිබෙන්නේ ශාඛාවක් නෙමෙයි. ඒ කියන්නේ තනියෙන් නිදහස් වශයෙන් පිහිටා තිබෙනවා. 4 இயேசுவை குறிக்கும். 4 යේසුස් වහන්සේව ප්‍රකාශ වෙනවා. Number 4 is Jesus. And Jesus is independent. In fact, according to John 15, he is the vine, we are the branches. யோவான் 15 படி යේසුස් වහන්සේ මේ යෝහාන් 15 වෙනි පරිච්ඡේදයට අනුකූලව
இயேசுவானவர் திராட்சை செடியாயிருக்கிறார், நாம் எல்லாம் அவருடைய கொடிகளாயிருக்கிறோம். යේසුස් වහන්සේ මිදි ගස වෙනවා, අපි සියලු දෙනාම එහි අතු බවට පරිවර්තන වෙලා ඉන්නවා. ஆகவே இயேசுவானவர் முதலிடம் கொடுக்கப்பட்டு அவர் தான் சபையின் பாஸ்டர். යේසුස් වහන්සේ තමා මේ ස්ථානයේ කියන්නේ මධ්‍යස්ථ වෙලා උන්වහන්සේ තමා සභාවේ දේවගතිවරයා නැත්නම් පාස්ටර් හැටියට කටයුතු කරන්නේ. He is in the center and he is the pastor of the church. ஐந்து என்பது தேவனுடைய வல்லமை. පහ යනු දෙවියන් වහන්සේගේ බලය, දේව බලය. 5 means power of God. The church should have power of God. There should be healing, there should be deliverance, there should be casting of demons, there should be powerful things happening in the church. சபைக்குள்ளே சுகம் இருக்க வேண்டும். සභාව තුල සුවය තිබිය යුතුයි. பிசாசு வந்தால் துரத்த வேண்டும், கொஞ்சிக்கிட்டு இருக்க கூடாது, பேய வச்சுக்கிட்டு. යක්ෂයාව නම් යක්ෂය එලවන්න ඕනේ, යකා තියාගෙන හුරතල් කරගෙන ඉන්න හොඳ නැහැ. சபைக்குள்ள பேய் வரும்போது பேயோட பேசிக்கிட்டோம், பேர் என்ன, அட்ரஸ் என்ன, ஐடென்டி கார்டு நம்பர் என்னன்னு கேட்டுக்கிட்டு இருக்க கூடாது. යකා සභාවට ආපුවාම උඹේ නම මොකක්ද, උඹ කොහෙන්ද ආවේ, උඹේ ඩෙන්ටි කාඩ් නම්බරේ මොනවද, ඒව අහලා හුරතල් කරගෙන ඉන්න හොඳ නැහැ. அது எந்த பேயா இருந்தா என்ன, துரத்த வேண்டிய பேய் தானே. ஏன் பேர் ஊரெல்லாம் கேட்டுக்கிட்டு தான் துரத்தணுமா? சும்மா துரத்தினா பத்தாதா? ඌ මොන යකා වුණත් මොකද අවිලා, ඌ එලවන්න ඕන අවිලා, ඌ නිකන් එලෙවුවා නම් මදිද? නම අහගෙන ඔක්කොම ඉන්න ඕනද? You don't need to have an interview with the devil before you cast the fellow out. Just cast the demon out. So the church should be powerful. சபைக்குள்ளே வல்லமை இருக்க வேண்டும். සභාව තුල බලය තිබිය යුතුයි. தேவ வல்லமை சபைக்குள்ளே இருக்க வேண்டும். දේව බලය සභාව තුල තිබිය යුතුයි. அடுத்தது 6 என்பது மனிதனை குறிக்கும். 6 කියලා කියන්නේ මනුෂ්‍යව ප්‍රකාශ වෙනවා. Number 6 means man. Man is out there perishing and we should evangelize. The church should evangelize. மனிதர்கள் இன்றைக்கு பாவத்தில் அழிந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். மனுஷயா சபையின் பிடஸ்தர்வே ඉඳලා අද පාපයට විනාශ වෙලා යනවා. சபைக்கு தான் இயேசுவானவர் சொல்கிறார், நீ போய் சகல ஜாதிகளையும் சீஷராக்கு. සභාවට තමා කියන්නේ යේසුස් වහන්සේ නුඹ ගොස් සියලු ජාතීන්ට සුභාරංචිය දේශනා කරපන්න කියලා. சபையானது மனிதர்களை நேசிக்கக்கூடிய விதம் என்னவென்றால் அவர்களை சுவிசேஷத்தை கூறி ரட்சிப்புக்குள்ளே கொண்டு வருவது. සභාව කෙසේද මනුෂ්‍යයට ප්‍රේම කරන්න ඕනේ යත් මනුෂ්‍යයන්ට සුභාරංචිය දේශනා කළා ඔවුන්ව ගැලවීම තුලට නඩත්තු කිරීම. The way the church should love the people is to bring them to Christendom by preaching the gospel. So the church should preach the gospel. சபை சுவிசேஷத்தை அறிவிக்க வேண்டும். එසේනම් සභාව සුභාරංචිය දේශනා කළ යුතුයි. அடுத்தது 7 என்பது பரிபூரணத்தை குறிக்கும். 7 කියලා කියන්නේ සම්පූර්ණත්වය පෙන්눔 කරනවා. The number 7 means completeness. ஹலோ, உங்கள் சபையிலே ඔබගේ සභාවේ எல்லாருக்கும் சொல்லுகிறேன். பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறவங்க, கேட்டுக்கிட்டு இருக்காங்க, இங்க இருக்கிறவங்க எல்லாத்துக்கும் நான் சொல்றேன். නරඹන අයට, අහන අයට, මෙම ස්ථානයේ සිටින අයට සෑම දිනකටම පොදුවේ කියන්නම්. உங்கள் சபையை கற்பனை செய்து கொள்ளுங்களா. ඔබේ සභාව ඔබ සිහි කල්පනාවට ගන්නද? Now I'm telling all of you who are looking at me. Imagine your church. It doesn't matter what sort of a church it is. Imagine your church. And I want to tell you in the name of Jesus. இயேசுவின் நாமத்திலே உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன். යේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් ඔබලාට කියන්නම්. உங்கள் சபை நிறைவான சம்பூர்ணமான சபை. ඔබේ සභාව සම්පූර්ණ වූ සභාවක්. Your church is a complete church. Your church doesn't have any needs. உங்களுடைய சபைக்கு தேவைகளே கிடையாது. ඔබේ සභාවට අවශ්‍යතාවයන් නැහැ. இப்போ நீங்க யோசிக்கலாம். දැන් ඔබ කල්පනා කරන්න පුළුවන්. எங்க சர்ச்சுக்கு வாகனம் இல்லையே. අපේ සභාවට වාහන නැහැනේ. அது ஒரு குறையே இல்லை. ඒක අඩුපාඩුවක් නොවේ. If you say, oh, our church doesn't have a vehicle, it's not a want. Do you understand? ஐயோ, எங்கட சர்ச்ல மியூசிக்கல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் இல்லே. අයියෝ අපේ සභාවට සංගීත භාණ්ඩ නැහැනේ. அது ஒரு குறையே இல்லை. ඒක අඩුපාඩුවක් නොවේ. Oh, our church doesn't have musical instruments. No, that's not a problem. எங்கட சர்ச்ல வேற என்ன இல்ல, எனக்கு நிறைய பேர் பில்டிங் இல்ல. අපේ සභාවට ගොඩ නැගිල්ලක් නැහැනේ. நாங்க மரத்தடியில தானே ஆராதனை பண்றோம். අපි ගස්සටනේ අපේ දේව මෙහෙ පවත්වන්නේ. அது ஒரு குறையே இல்ல. ඒක අඩුපාඩුවක්ම නොවේ. We don't have a building. We don't even have a rented place. We gather under a tree. No, that's not a problem. எங்க சர்ச்ல அது இல்ல, இது இல்ல, இது இல்ல, அது இல்லன்னு சொல்ற எல்லாருக்கும் நான் சொல்றேன், பொய் சொல்லுகிறீர்கள். අපේ සභාවේ අරක නැහැ, මේක නැහැ, අරක නැහැ, මේක නැහැ කියන ඔය හැමදෙනාටම කියන්නම් බොරු කියනවා. சபையின் மேய்ப்பராகிய இயேசுவானவரை அவமதிக்கிறீர்கள். සභාවේ එඬේරවන යේසුස් වහන්සේව අවමානයකට ලක් කරනවා. If you, it doesn't matter what church you belong to, if you are a person who says, well, our church lacks this, our church doesn't have this, you are lying, you are a damn liar. And you are making Jesus a mockery, you are mocking Jesus. ஏன் தெரியுமா? ඇයි දන්නවද? போதும் என்ற மனதுடனே கூடிய தேவ பக்தியே மிகுந்த ஆதாயம். ලත් පමණින් තෘප්තියට පත්වෙන දේව භක්තිය
විශාල ලාභයක් කිය. Godliness with contentment is great gain. 1 Timothy 6:6. 1 Timothy 6:6 சொல்லுகிறது. 1 තිමොති 6:6 කියනවා. அப்ப போதும்னு இருந்து பாருங்க பாப்போம். ඒ කියන්නේ Tamanට සෑහෙනවා කියලා ඉඳලා බලන්න. வாகனம் இல்ல ஆனா போதும். මේ වාහනයක් வாகனයක් නැහැ ඒත් අපිට ඇති ඒක අවුලක් නැහැ. We don't have a vehicle but that's not a problem. We don't need one. We don't have a building but that's not a problem. எங்களுக்கு கட்டடம் இல்ல ஆனா நமக்கு குறை இல்ல. අපිට ගොඩනැගිල්ල නැහැ ඒ වුණාට අපිට කිසිම අඩුපාඩුවක් නැහැ. வணங்குதா நம்ம ஆள் எப்படி தெரியுமா? අපේ පුද්ගලයන් කොහොමද දන්නවද? ஆராதனை நேரம் பாட்டு பிடிக்கும். பட் ஜெபத்துக்கு முத பாட்டு பாடுது. දැන් යාඥාවට කලින් ගීතිකා ගායනා කරනවා. Our people. Before prayer requests, they are singing. என்ன? குறை இல்லையே குறை இல்லையே ஆண்டவரை தேடுவோர்க்கு குறை இல்லையே கேப்பா. අඩුපාඩු නෑ දෙවිඳුන් සොයන අපිට අඩුපාඩු නෑ. It's not there in English. I don't have a lack. I lack nothing. That's the song. அதற்கு பிறகு இப்பொழுது சகோதரர் இவர் சுப்பிரமணி அவர்கள் என்னுடைய சபையில் இருக்கிற ஏகப்பட்ட தேவைகளுக்காக ஜெபிப்பார். දැන් මේ ගීතයට පස්සේ අපේ සභාවේ ඉන්න මේ රණසිංහ ඒ සෑම අවශ්‍යතාවයක් උදෙසා යාඥා කරයි. Right after that song, the pastor says, now our brother, your father, Ranasingha, is going to pray for the need of the church. என்னது? குறை இல்லையேன்னு பாடிட்டு இப்ப கூரை இல்லையே கூரை தாருமே பில்டிங்க முடிக்கல்ல கூரை தாருமே. දැන් මේ අඩුපාඩු නෑ කියලා ඉස්සල්ලා කිව්වේ මොනවද දන්නවද? හිඟයක් නැත. දැන් කියන්නේ ඉඳගෙන වඳින්න වහලක් නැත. Earlier on I lacked nothing. Now there is nothing for the roof. My goodness, flipping eh. வணங்குதா உங்களுக்கு? වැටහෙනවද බලන්න. இன்றைக்கு சபைகள்ல ஜெப கூட்டத்துக்கு போய் சபைகள்ல ஜெபங்களை கேட்டு பாருங்க. අද සභාවන් වල යාඥාවන් අහලා බලන්න. Listen to the prayers of church. Lord, give us musical instruments. எங்களுக்கு வாத்திய கருவிகள் வேண்டும். ස්වාමිනේ අපිට සංගීත භාණ්ඩ ඕන. அப்புறம் ஏதாவது வாத்திய கருவிகள் கிடைச்சிட்டு அதை அடிக்கிறதுக்கு ஒரு ஆள் வேணும். සංගීත භාණ්ඩයක් හම්බුනොත් මේක ගහන්න එක්කෙනෙක් ඕන ස්වාමී. Once you receive an instrument, now you are praying for somebody who can play because you prayed for the instrument without praying for a player. வாத்திய கருவி வந்துருச்சு அடிக்கிறதுக்கு ஆள் இல்லை. அப்புறம் அடிச்சுக்கிட்டு இருக்கும்போது அவனை கூட்டிட்டு போறதுக்கு இன்னொன்னு வந்துடும். அது வந்து ஷாக் காட்டி அவனை இழுத்துக்கிட்டு போய் සංගීත භාණ්ඩය වාදනය කරන්න නැහැ කියලා එක්කෙනෙක් කොහොම හරි යාඥා කරලා ගෙන්නකයි එයා ගෙන්නට පස්සේ එයා වැරයන්ට තව එක්කෙනෙක් එයි කවුරු. வாகனம் வேணும்னு ஜெபிப்பாங்க. වාහන ඕන කියලා යාඥා කරනවා. கதவு வேணும்னு ஜெபிப்பாங்க. දොරවල් ඕන කියලා යාඥා කරනවා. என்னய்யா ஆண்டவருடைய சபையிலே குறை இல்லை. අයියෝ දෙවියන් වහන්සේගේ සභාවේ ඇවිල්ලා කිසිම අඩුපාඩුවක් නැහැ. You know the church of Jesus Christ, the pastor is having no lack. There is no lack in your church. Do you understand? When you need the roof, he will give you. Until he gives you, there is no lack of a roof. கூரை வேண்டும் என்ற அன்றைக்கு ஆண்டவர் கூரை தருவார். වහලේ ඕන දවසට දෙවියන් වහන්සේ පහළ දෙයි. அவர் தருவதற்கு முன்பாக அது ஒரு குறையா? ඒ කියන්නේ උන්වහන්සේ දෙනකල් ඒක අඩුවක්ද? නෑ. புரியுதா உங்களுக்கு? වැටහෙනවද බලන්න. ஒவ்வொரு சபையும் நான் பரிபூர்ணமாய் இருக்கிறேன். எங்கள் சபைக்கு ஒரு குறைவும் இல்லை. நாங்கள் பரிபூர்ணமாய் இருக்கிறோம் என்ற அந்த திருப்தியான சபையாய் இருக்க வேண்டும். ඒ කියන්නේ හත කියලා කියන්නේ සම්පූර්ණයි සෑම සභාවක්ම අපේ සභාව සම්පූර්ණයෙන් තිබෙනවා කිසිම අඩුපාඩුවක් නැහැ කියනා වූ ඒ අදහස ඒ තෘප්තිමත් භාවය සෑම සභාවක් තුලම තිබිය යුතුයි. Every church should be content with what they have. They must never think that they lack anything. எந்த குறையாவது இருக்குன்னு நினைக்க கூடாது. කිසිම අඩුපාඩුවක් තියෙනවා කියලා හිතන්න හොඳ නැහැ. சபைகள்ல 1000 பேர் இருப்பான். සභාවේ දහස් ගණන් දහක් ගෙදී. ஆனா இவன் நினைப்பாங்க பத்தாது. නමුත් කොයි වෙලේ බැලුවත් මෙයා මොනවද කියන්නේ? මදි. நிறைய பேர் வேணும். இந்த வருஷத்துல நாங்க 2000 பேர் ஆகணும். මේ අපි බොහෝ දෙනෙක් ඕන. අවිලා මේ අවුරුද්දේ අපිට තව 2000ක් එන්න ඕන. They are not satisfied when they have 1000 people. You know what they tell the people? We need to meet a target of 2000 people this year. ஆமாவா இல்லையா? கேட்கறதுக்கு ஸ்வீட்டா இருக்கும். ஆமாவா இல்லையா? ඒක අහනකොට කනට මිහිරි වගේ තියෙනවා. It sounds very attractive. You know what really should sound? Evangelize the whole world. That's what he wants. Not 2000 people.
ரெண்டாயிரம் பேர் ஆதாயப்படுத்தி பெருசா சாதிக்க நினைக்காத. මේ 2000ක් එකපාරට මේ හොයාගෙන මේ ආත්ම දිනාගෙන ඇවිල්ලා ලොකු දෙයක් කරා කියලා හිතන්න එපා. விளங்குதா உங்களுக்கு? முழு உலகத்தையும் ஆதாயப்படுத்துங்கள் முடியுமானால். පුළුවන් නම් මුළු ලෝකෙම දිනා ගන්න. நான் சொல்வது உங்களுக்கு புரிகிறதா? මම කියන දේ ඔබලට වැටහෙනවද? சபை குறைகள் இருக்கின்றதாக நினைத்துக் கொண்டிருக்க கூடாது. සභාව Tamanට අඩුපාඩු තියෙනවා කියලා හිතාගෙන ඉන්න හොඳ නැහැ. No church should feel that we lack anything. For the church belongs to God and He knows what to give and what not to give and what to give when it's supposed to be given. எதை எப்பொழுது எப்படி சபைக்கு கொடுக்க வேண்டும் என்று அவருக்கு தெரியும். சபை அவருடையது. ஆகவே சபை தன்னிறைவு பெற்றது. ஆமென். කුමන දේ කොයි අවස්ථාවේදී සභාවට ලබා දෙන්න ඕන කියලා උන්වහන්සේ දන්නවා. මන්දයත් සභාව ආයිති වෙලා තිබෙන්නේ උන්වහන්සේට නිසා. எங்க சபைக்கு இருக்கிறதெல்லாம் போதும்னு நினைச்சா ஸ்வீப் டிக்கெட் விற்க மாட்டீங்கோ. අපේ සභාවට තියෙන දේවල් ඇති කියලා හිතුවනම් මේ ලොතරැයිපත් විකුණන්නේ නැහැ. If you feel that whatever you have is enough in the church, you will not sell lottery tickets. You will not have sales after service. Serviceக்கு பிறகு சேல் நடத்த மாட்டீங்க. ඔබ මේ දේව මෙහෙට පස්සේ සල්පිල් තියන්න යන්නේ නැහැ. நீ எடுத்த காணிக்க பார்த்தாது இன்னொருக்கா நாங்க கூட அனுப்புறோம் இன்னொருக்கா போடுன்னு கெஞ்சிக்கிட்டு பிச்சை வாங்க மாட்டீங்க. ගත්ත දීමනාවට වැඩිය ගත්ත ඔෆරින් එකට වැඩිය තවත් ඔෆරින් එකක් දීපන් මේක මදි කියලා ඇවිල්ලා හිඟා කාගෙන ඉන්නේ නැහැ. You will not send the bucket again and again to people to put their offerings because you want more and more money. You will not do that if you feel that you are satisfied. இப்ப விளங்குதா ஒரு சபை எப்படி இருக்க வேண்டும் ஒரு குத்து விளக்காக? දැන් වැටහෙනවද සභාව කෙසේද පැවතිය යුත්තේ එක රන් පහන් රුකක් ලෙසට? How a church should be like a menorah. Finally முடிக்கிறேன். கட்டாயம் முடிப்பேன். අවසාனம் කරන්න අනිවාර්යයෙන්ම අවසන් කරන්න. I'm going to finish, but before that I want to tell you a big secret. ஒரு பெரிய ரகசியத்தை சொல்றேன். ලොකු රහසක් කියන්න කැමති ඊට කලින්. இயேசுவின் வலது கையிலே யார் இருந்தா? යේසුස් වහන්සේගේ දකුණතෙහි කවුද හිටියේ? நீங்களே சொல்லுங்க. ඔබලාම කියන්න. Who was on the right hand of Jesus in Revelation 1? Who? சத்தமா சொல்லுங்க. කවුද શબ્දෙන් කියන්න? மாஸ்க் போட்டுக்கிட்டு இருக்கனால ஒண்ணுமே புரிய மாட்டேங்குது. මාස් දාගෙන ඉන්න නිසා වැටෙන්නේ. 7 சபைகளின் தூதர்கள் என்று வருகிறது. සභා සතේ දූතයන් කියලා ප්‍රකාශ වෙනවා. The angels or messengers of the 7 churches. They are not celestial beings that are talked about. இவர்கள் தேவ தூதர்கள் அல்ல. මොවුන් දේව දූතයන් නොවේ. சபையின் தூதன் என்பது சபையின் மனுஷ மேய்ப்பன். සභාවේ දූතයා කියලා කියන්නේ සභාවේ සිටින මනුෂ්‍ය එඬේරා. The angel or the messenger of the church means the shepherd of the church. நல்லா கவனிங்க. හොඳට අවධානය යොමු කරන්න. கர்த்தருக்கு ஊழியம் செய்யும் எல்லாரையும் பிதாவானவர் கனம் பண்ணுகிறார். அது வேறு. ස්වාමින් වහන්සේට සේවය කරන සෑම දෙනෙක්ම පියාණන් වහන්සේගේ ගෞරවයට පාත්‍ර වූ අය ඒක වෙනම විෂයක්. Jesus says, if any man serves me, my Father honors him. ஒருவன் எனக்கு ஊழியம் செய்தால் என் பிதா அவனை கனம் பண்ணுவார். යමෙක් මට සේවය කරනම් පියාණන් වහන්සේ ඔහුට ගෞරවය ලබා දෙනවා. அது வேறு. ඒ විෂය වෙනයි. ஆனால் இயேசுவானவரின் உள்ளங்கையிலே இருப்பது எல்லா ஊழியக்காரர்களும் அல்ல. නමුත් යේසුස් වහන්සේගේ දකුණතේ රැඳී සිටින්නේ සෑම සේවකයෙක්ම නොවේ. Not all servants of God are on the right hand of Jesus. Only the messengers of the church. In other words, only the pastors who are in charge of the sheep of Jesus are on the palm of Jesus' hand. இயேசுவானவரின் மந்தையை மேய்க்கும் மேய்ப்பர்கள் மாத்திரம்தான் வலது கையில் இருக்கிறார். යේසුස් වහන්සේගේ රැළ බලා ගන්නා වූ එඬේරුන් පමණයි උන්වහන්සේගේ දකුණු අතෙහි රැඳී සිටින්නේ. சுவிசேஷ ஊழியம் செய்கிறவர் සුභාරංචි සේවය කරන්න பிதாவின் கனத்தை பெற்றவர். පියාණන් වහන්සේගේ ගෞරවයට පාත්‍ර වූෙක්. ஆனால் அவர் இயேசுவின் வலது கையிலே இல்லை. නමුත් ඔහු යේසුස් වහන්සේගේ දකුණු අතෙහි නැහැ. ஆராதனை ஊழியம் செய்கிறவர், நமஸ்கார ஊழியம் செய்கிறவர், பாடல் பாடுகிறவர் නමස්කාර මෙහෙවන්නන් பிதாவின் கனத்தை பெற்றவர்கள். පියාණන් වහන්සේගේ ගෞරවයට පාත්‍ර වූ අය. ஆனால் அவர்கள் வலது கையிலே இல்லை. නමුත් ඔවුන් දකුණතෙහි නැහැ යේසුස් වහන්සේ. The worship leaders, the evangelists, the prophets, all these guys and girls who are serving Jesus, of course they are honored by the Father, but they are not on the palm of Jesus. விளங்குதா உங்களுக்கு? වැටහෙනවද ඔබලට? தீர்க்கதரிசிகள், අනාගත වක්තෘවරු, சுகமாக்கும் ஊழியம் செய்கிறவர்கள், මේ සුවය දෙන්නව සේවය කරන අය,
எல்லாரும் பிதாவின் கனத்தை பெற்றவர்கள். ඔවුන් සියල්ල දෙනෙක්ම පියාණන් වහන්සේගේ ගෞරවයට පාත්‍ර අය. ஆனால் இயேசுவானவரின் வலது கையிலே இருப்பவர்கள் யாராம்? නමුත් යේසුස් වහන්සේගේ දකුණතෙහි රැඳී සිටින අය කවුරුද? சபையின் தூதர்கள் எனப்படும் அந்த மேய்ப்பர்கள். සභාවේ දූතයන් යන්න ඒ එඬේරුන්. Those who are on the right hand of Jesus are the pastors or the shepherds of congregations. So there are two things that I want to tell you. இரண்டு காரியங்களை சொல்ல வேண்டும். එසේනම් මම කාරණා දෙකක් කියන්න අවශ්‍යයි. விசுவாசிகள் ඇදහිලිවන්තයන් உங்கள் மேய்ப்பர்களை அதற்கேற்ற விதத்தில் கனம் பண்ணுங்கள். ඔබගේ එඬේරුන්ව ඒ ගෞරවයට අනුකූලව ඔවුන්ට ගෞරවය ලබා දෙන්න. I have to say two things. One, believers honor your shepherds because they are on the palm of the hand of Jesus. And pastors, behave carefully because you are on the palm of Jesus' hand. பாஸ்டர் மார் சொல்றேன் கேட்டுக்கிறங்க. පාස්ටර්ලට කියන්නම් ஒழுங்கா நடந்துக்கிறங்க. හරියාකාරව හැසිරෙන්න. இந்த இயேசுவின் கையிலே இருக்கின்ற தகுதியை காப்பாற்றிக் கொள்ளுங்கள். යේසුස් වහන්සේගේ දකුණු අතේ රැඳී සිටින්න ඕන ඒ සුදුසුකම රැකගන්න. அது இரண்டு பக்கமும் இருக்கிறது. එහි දෙපැත්තක් තිබෙනවා. அந்த தகுதியை பேணி பாதுகாக்க வேண்டிய பொறுப்பு மேய்ப்பனுடைய கையிலே இருக்கிறது. ඒ සුදුසුකම රැක බලාගත යුතු වගකීම එඬේරා මත තිබෙන්නේ. The shepherd has the responsibility befallen him to maintain the standard required to remain on the palm of Jesus' hand. அதே போல விசுவாசிகளும் தங்கள் மேய்ப்பனுக்கு உரிய அந்த கனத்தை கொடுக்க பழகிக் கொள்ளுங்கள். ඒ වගේම ඇදහිලිවන්තයනොත් තමාගේ නායකයට දිය යුතු ගෞරවය ලබා දෙන්න. வேதத்துக்கு முரணாய் அந்த மேய்ப்பன் நடக்கிறது உங்களுக்கு தெரிந்தால், බයිබලයට විරුද්ධව ඒ නායකයා හැසිරුණා නම් ඔබට පේනවා නම් வேதத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கின்ற பாவங்கள் அசுத்தங்களை அப்பட்டமாக அந்த மனிதன் செய்வதை நீங்கள் கண்டால், බයිබලයේ තිබෙනා වූ ඒ පව් ඒ ක්‍රියාකාරකම් කරන එක ඔබ දුටුවා නම් அந்த காரணத்தை முன்னிட்டு மாத்திரம் அந்த மேய்ப்பனை விட்டு நீங்கள் விலகி போகலாம். ඒ කාරණාව කරුණු කොටගෙන පමණක් ඒ නායකයාව අතහැරලා ඔබට ඉවත් වෙන්න පුළුවන්. If you see your shepherd playing the fool with the word of God, entertaining heresies and entertaining sins, and if you know that for sure, then you are welcome to leave that shepherd. But otherwise you have to honor your shepherd. இல்லாத பட்சத்தில் நீங்கள் அந்த மேய்ப்பனுக்கு கனத்தை கொடுக்கவே வேண்டும். එහෙම නොමැතිනම් ඔබේ එඬේරට ගෞරවය දිය යුතුයි. அதே போல அந்த மேய்ப்பர்களும் அவ்வளவு ஒரு கனத்தை ஆண்டவர் கொடுத்திருக்கிறபடினால் அவர்களும் கவனமாய் வாழ வேண்டும். ඒ වගේ මේ එඬේරුනුත් දෙවියන් වහන්සේ තරම් ලොකු ගෞරවයක් දීලා තිබෙන නිසා ඔවුන් ප්‍රවේශම් සහිතව තමන්ව ආරක්ෂා කරගෙන ජීවත් විය යුතුයි. ஓ நான் பாஸ்டர், ඕ මම පාස්ටර්, எனக்கு அபிஷேகம் இருக்கு, මට ආලේපය තිබෙනවා. ஆகவே நான் என்ன பண்ணாலும் நீ எனக்கு கனம் பண்ணணும் என்ற திமிர் ஒரு பாஸ்டருக்கு இருக்கக்கூடாது. ඒ නිසා මම ඕනම දෙයක් කරනවා කියන්න ඔය හිතුවක්කාරකම පාස්ටර්ලට තියෙන්න හොඳ The නැහැ. pastor shouldn't be proud in saying, whatever it is, I am a pastor, so no matter what, people should honor me. No. We have to maintain that standard in Jesus. கர்த்தருக்குள்ளாக அந்த பரிசுத்தத்தை பேண வேண்டும். ස්වාමින් වහන්සේ තුල යේසුස් වහන්සේ තුල ඒ ශුද්ධකම අපි රැකගත යුතුයි. இதோடு இந்த ரகசியங்கள் என்ற அந்த செய்தியை நான் முடிக்கிறேன். මේ සමගම මේ අභිරහස් කියනවා මේ පණිවිඩ මාලාව අවසන් කරනවා. With this I conclude the message on mysteries. Shall we rise up and pray and conclude? நம்ம எழுந்திருந்து ஜெபம் செய்து முடிப்போம். අපි නැගී සිටලා යාඥා කරලා හමාර කරමු.